नेपालमा एमसिसी परियोजना स्थगित हैन? We have become a donor country. Big मागेर बसिरहेको country हो. To run a business, financial institutionsहरुसँग कतिको हातेमालो गर्नुपर्छ? Is that your oxygen for a business, yeah? As a 2025 मा आउँदाखेरि we definitely talk about sustainability, using less of plastic products भन्ने जुन कन्भर्सेसन हुन्छ नि हैन, त्यसमा पञ्चकन्याले के गरेछ? पहिलाको दिनमा त पोल्युसन भन्ने कुरा नै it was far off, हैन? So that was not a concern. It was more of के चाहिएको छ देशमा त्यसलाई उत्पादन गर्ने हो. How challenging has it been 18 years? So it is very difficult. Future चाहिँ के हुन्छ होला? Plastic less environment हामीले गर्न सक्छौँ होला? Plastic is always going to be part of the human race. Work culture, हजुर आउँदाखेरि कस्तो थियो? How have you changed the work culture within Panchakanya? To be very honest, frustrating. Value of the political connections. Country like Nepal, value of political connection is very, very important. Doing business, exporting, how difficult is it? Our quality stands out in India, but our price does not stand out. प्रकृति लम्सालजीलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली हैन, हाम्रै टिमको साइडबाट पनि मेरो साइडबाट पनि जुन टिचर्सहरूले गरेको व्यवहार के मलाई सबसे चित्त दुखेको कुरा चाहिँ हैन, कलेज त्यस्तो हुँदैन के. How is India really becoming? India may be the third largest economy होला, जे होला आफ्नो ठाउँमा होला. It's very hard to fathom or digest के यो कुरा. All right, let's roll from here. Let me know. How is it today? आजको दिनबाट, let's start from this. आजको दिनमा 2025 मा छौँ हामी हैन. अब फागुन होली around the corner भनौँ, शिवरात्रि around the corner हैन. Where do we stand when it comes to this economic situation? त्यहीबाट सुरु गर्नु त. Let's start from the crux itself. I think 2025 भन्दा पनि यो नेपाली आर्थिक वर्ष हैन, 6 महिना भएर माघ 7 महिना सकिसक्यो, फागुन लागिसक्यो. Last year was the most difficult by far to any business person in Nepal, I think. सबको भनाइ त्यही थियो. Industry होस्, shopping center होस्, coffee business host, anything. They've never seen such a dip in restaurant businesses. So what I feel personally, मेरो आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ the worst rock bottom phase of our economic cycle was last year. I like to believe that. And starting January 2025, we're just warming up to a brighter, more optimistic Nepal. It's going to have its own challenges in cleaning up of every situation, maybe politics, governance, to even the economy aspect. It'll take some time, and I think it's just going to be better gradually. Because like I always say this thing, that good times don't last and bad times don't last. You know, so everybody has his own turn. And after red, there's always going to be black month. Somebody who played roulette. Always remember that there's always, black is always going to come, and then at one point, red is always going to come. Everything's going to be 50-50, so don't worry about it too much, and don't berate yourself too much. It's a phase. As I saw something today, and I just want to share with the people who are listening right now. Show me that thing. I just wanted to touch base on this and show this to everybody. एउटा प्रोग्रेस रिपोर्ट जस्तो निकालेर रहेछ कि एउटा हैन, बेसिक प्रोग्रेस रिपोर्ट अफ हाउ all the top talents of our country are doing भनेर हैन. अनि म यसो हेर्दै थिएँ कि आज बिहान भर्खर हेर्दै थिएँ. I just want to share this with you are here as well हैन. अनि I just want to share this with everybody as well के कुन मन्त्रीले कति अङ्क पाए भनेर गएछन्. जुम इन गर त भाइ, यो जुम इन गर त अलिकति. 28.5% प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेर रहेछ हैन. 28.5% प्रधानमन्त्रीजीको रहेछ. 100% चाहिँ कानुन मन्त्रीजीको, पर्यटन मन्त्रीजीको 80.55, रक्षा मन्त्रीजीको के अरे अलमोस्ट 60 हैन. सो यसरी चाहिँ एउटा यो अघि तल जाऊ त, नयाँ पत्रिकाले निकालेर रहेछ यो हैन. तलको पढौँ त. प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ भनेर पनि यो डिटेल रहेछ कि. सो यसरी मलाई कस्तो स्कुल याद आयो कि हैन. When I was growing up, there was always a progress report that went to my parents कतै न कतैबाट हैन. सो आजको दिनमा यो भर्खर निकालेर रहेछ, मैले हेरिरहेको थिएँ कि हजुरले बिजनेसमा बिजनेस भनेर म के नेपाल फर्केर आएर म I'm purely get into family business भनेको आजको दिनमा कति वर्ष भयो? 18 years. 18 years, right? Yeah. When you look back, हैन, where do you see your progress report? Honestly. I think I took a lot of time. First of all,
एउटा फ्यामिली बिजनेस हाम्रो त जुन जोइन्ट फ्यामिली बिजनेसमा यु हेभ टु प्रुभ यर वर्थ राइट जस्ट बिकज इफ इट वाज अ न्युक्लियर फ्यामिली होइन मेरो बुवा र म मात्रै भएको भए ओके फाइन आई वुड बी इट डिपेन्ड्स अन द फाउन्डर अलवेज के सो माई फाउन्डर्स वर अलवेज भेरी all took the hard way, a lot of risk, including my grandfather was the chairman. I did 94 ma, he's the chairman, and the whole family. Yeah, the whole family is here. So this is about, I think, probably 10 years back. Kola. No, this is 2012, भनेपछि अलिक धेरै 13 years back, लगभग. So, I think I took my time, I took the advantage to learn the ropes, But then it gets frustrating रहेछ क्या बाहिर विदेशमा पढेर आएपछि आफूले धेरै सिके जस्तो लाग्छ रियालिटीमा एक्चुअली when we graduate from college the real world is different भन्छ नि so it's really different and Nepal was very different बाहिर पढेको भएर so I thought I'll learn the ropes गर्दाखेरि frustration के भयो भने to proving your worth was very difficult with the family so I took a challenge to take up one business that was doing very bad so that was my turning point एउटा युनिटलाई टर्न आउट गरेपछि द्याट वाज वान थिङ द इनिसियल च्यालेन्ज वाज कर्मचारीहरूलाई विश्वास दिलाउनु अब कर्मचारीहरू 15 वर्ष 20 वर्ष काम गरेको मान्छेहरूलाई वाइ वुड दे लिसन टु दिस यङ किड म्यानेजमेन्ट सन इन द फर्स्ट डे अर द फर्स्ट फ्यु मन्थ्स राइट सो दे वुड अलवेज बाइपास मी अब आई क्यान नट डिक्टेट देम एन्ड माई पोजिसन वाज नट द्याट आई वाज अ डिरेक्टर आई वाज इन्टु मार्केटिङमा राखिदिनु भएको थियो फ्यामिलीले सो त्यसमा अलिअलि सिक्दै गयो बट देन आई हेड टु डु समथिङ त्यति बेला सो विश्वास कमाउनेमा धेरै कुराहरू स्ट्राटेजीहरू आफू कोसिस गर्दाखेरि वान अर टू स्ट्राटेजी स्टार्टिङ टु क्लिक एन्ड त्यहाँदेखि मेरो कर्मचारीहरू कम्पनीको हाम्रो कर्मचारीहरूले दे स्टार्ट लिसनिङ टु मी के सो द्याट इज वान अफ माई इनिसियल डेज अफ थिङ्स एन्ड नेटवर्क च्यालेन्ज आफ्नै थियो भने पञ्चकन्यामा डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्सको डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिब्युटर्सहरू थियो one guy comes to me one day and says, I carried you 25 years back. Take a photo when they had So how do you deal with those guys? So, अब भर्खर आएको अमेरिकाको swag लिएर भन्थ्यो उहाँहरूले and you don't know anything much. Then I had to take my time, be patient and persistent on my belief that certain changes is important for them and for us. Certain कुराहरू gradually गर्दाखेरि गयो. In the last, cutting it short, 18 years ma, I think in the last 5-7 years, I've been more confident because I was given the opportunity to explore, better my company, and make it stronger. त्यसपछि चाहिँ confidence के छ? I'm willing to do any new manufacturing or changes in Nepal and prove that नेपालमा जे पनि बनाउन सक्छौँ हामीले, given the market consumption, the capacity that is there. So अहिले चाहिँ हाम्रो प्रयास र स्पेसली मेरो हामी थर्ड जेनेरेसनमा नयाँ प्रडक्ट्सहरू कसरी ल्याउने के ल्याउने भन्ने कुराहरू हाम्रो जहिले पनि एउटा प्रोग्रेसिभ अप्रोच चाहिँ भइरहेको हुन्छ हङ्ग्री फर मोर जहिले पनि हुन्छ नि होइन इन अ सेन्स टु लर्न सिक्नलाई जहिले पनि हामी भोको मान्छे हुन्छौँ होइन त्यो भएन पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली कि आज बिहान यो देखिसकेपछि मैले अहिले पछि हजुरलाई देखाउँछु होइन देयर इज अ स्पेसिफिक थिङ इन माई वल के होइन मैले राखेको एकजना हजुरको मित्र मेरो दाइ होइन उहाँले भनेको कुरा मैले जहिले पनि मेरो वलमा राखेको छु कि निर्वाणा चौधरीले भनेको कुरा 90% you still have to work. You just have reached 10% of your bloody potential. Get to work. भन्ने एउटा उनले मायाले मलाई जमानामा भनेको थियो I've kept that 10% in my wall होइन so I always feel like there's still more 90% work to be done जस्तो लाग्छ मलाई होइन I think you relate to the same thing along this line. It's learning is every day. तर कस्तो भयो भने यो 18 yearsमा the level of confidence, the level of taking a risk, the level of wanting to do out of the box केही नयाँ कुराहरू गर्दाखेरि I will talk about a product later on also why we are getting into it because एउटा कन्फिडेन्स आइसक्यो it is our country, it is our market. I think हामीले नेपालीहरूले केही गर्नु सक्छ भन्ने कुराहरू मलाई I want to say thank you सुरुमा होइन for two specific reasons. First, for giving me time as it's a great pleasure to be here on air with Sanjay. Second, मलाई हजुरबुवाको तस्विर पठाउनु भयो होइन आज होइन I just realized that you meet him every day होइन and it was so beautiful के thank you so much for doing that as well होइन it reminded me of my grandmom as well के म उहाँसँग सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न खोज्थेँ and he's a legend, your grandfather. Absolutely.
हरेक दिन कुरा हुँदाखेरि म आज छक्क परेँ, हजुरले भन्नु पनि भएन, विल टच बेस अन दिस एज वेल, कि उहाँ अहिले पनि अपडेटेड हुनुहुन्छ के हुँदैछ भनेर देशमा र संसारमा. Yes. Sometimes Trumpको recent decisions सुनाएर आउँछ during my lunch time. I said, sorry, मलाई थाहा छैन. Then next day, in the evening, I see it pops up on my social media feed. Trumpले चाहिँ यो sanction ल्याएछ, चाइनामा लाउन आँटेछ भनेर. He's already telling me because the whole day is listening to BBC and your news, because his eyes is weak, so he can't read, so he listens a lot. And he's my sudden updatesहरू दिएर हुन्छ, exchange rateको कुरा गरेर हुन्छ, how do we do our raw material dealings भनेर. At 94. 94. He's still super sharp. Yes, he is very sharp. So story behind, the iconic organization Panchakanya, I believe मैले भनिरहनु पर्दैन, मेजोरिटी हामी 3 करोड मध्ये मोस्ट प्रोबब्ली 3 करोडलाई हैन थाहा छ, ब्रान्ड थाहा छ. To build a brand, what did it take, grandfather र family-लाई? I think the belief that he needs to take care of his family. काम गर्यो भने कमाइले पुग्दैन, व्यापार गर्यो भने चाहिँ घाटा नाफा होला, तर आखिरमा काहीँ न काहीँ पुगेर फ्यामिली पाल्नु सक्छौ भनेर. द्याट वाज वान अफ हिज माइन्डसेट हैन. र सेकेन्ड चाहिँ ही वाज भेरी पर्सिस्टेन्ट के अफ नट गिभिङ अप. That's him? Yeah, he I think got an award. I think त्यति बेला कुन चाहिँ उसले दिएको थियो, लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड. I do not remember the agency, but I think this is his first. He got 2-3 lifetime achievement awards. This was when he was 90, I think, if I am not wrong. Yeah. उहाँको पहिलो रिस्क यसो कथा सुन्दाखेरि? He took a lot of risk. आलु सीमा पारी लाँदाखेरि इलामबाट पटना पठाएको, आलु पुग्दा त्यो कुहिएछ आलु. आलु कुहिँदाखेरि to get rid of the आलु also त्यहाँ त निकाल्नु पर्यो नि त. सो त्यहाँबाट उठाएर फेरि गङ्गामा फाल्दाखेरि पनि त्यो अर्को खर्च लाग्यो क्या. घाटा त घाटा भयो, आलु पनि बिक्री भएन, कुहियो पनि आलु, इलामको आलु. So he's lost before he started to gain his business side as well. So कति वर्षको उमेरमा सुरु गर्नु भएको रहेछ कम्पनीहरु? His father died when he was I think 17 or 18, so he had to take care of 3 जना भाइहरूलाई, दिदीलाई एकजना र बहिनीलाई. सो इट वाज अल अन हिज हेड. आफै गर्ने खोजे हो इन्डिभिजुअल कामहरू. कम्पनी पर से चाहिँ आई थिङ्क 1972 मा पञ्चकन्या राइस मिल चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभयो. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सो मिल गर्थ्यो ठेकापट्टाको उसमा. एन्ड आई थिङ्क ही मेड अ लिटल बिट मनी. अनि त्यहाँबाट पञ्चकन्या चाहिँ नामीकरण गरेको चाहिँ 1972 मा. उहाँले नै गर्नुभयो? कसले सजेस्ट गरे रहेछ? सो पञ्चकन्या कहाँबाट आयो भने बिकज वी आर फ्रम इलाम, राइट? वी आर फ्रम हामी पूर्वबाट हो. सो के अरे त्यहाँ फिक्कलमा उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो. फिक्कलमा चाहिँ एउटा मन्दिर छ क्या, पञ्चकन्या मन्दिर भनेर पहिलादेखिको होइन. सो करपोकमा. सो 4वटा ढुङ्गा पहिलादेखि उत्पन्न भएको र त्यसमा चाहिँ सबैले पूजा गरिराख्ने. सो ही ह्याड द्याट क्लोजनेस विथ द्याट मन्दिर. सो द फर्स्ट नाम के गरौँ भन्दाखेरि अनि लेबल इट पञ्चकन्या राइस मिल भनेर 1972 मा. बिजनेस स्टार्ट गर्न त्यो टाइममा के रहेछ? उहाँले केही सेयर गर्नुभएको छ त्यस्तो कुराहरू? यस, आई थिङ्क द फर्स्ट लाइसेन्स राज थियो नि पहिला. एक्ज्याक्टली होइन, त्यो लाइसेन्स इज नट एनीबडीज थिङ. यु क्यान नट जस्ट गो एन्ड रेजिस्टर. आजको दिनमा जस्तो कम्पनी खोल्ने त सिस्टम थिएन. पहिला त मैले त्यो सुनेको थिएँ, लाल मोहर हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो, धेरै प्रोसेस हुँदो रहेछ. सो त्यो लाइसेन्सको स्टोरी आई नो लट अफ स्टोरी बिकज आई स्पेन्ड ड्युरिङ माई लन्च, सो ही टेल्स मी अल दिस थिङ्स एन्ड समटाइम्स आई आस्क कि कसरी गरेको थियो भनेर. र लाइसेन्सको कुरामा आई स्टिल रिमेम्बर द स्टोरी अफ द राइस मिलको लाइसेन्स. त्यति बेला कस्तो भने मारवाडी कम्युनिटी इज अलवेज भेरी बिग इन बिजनेस इन नेपाल होइन, पूर्व पश्चिम जहाँ पनि. अनि धेरै जस्तो लाइसेन्सहरू चाहिँ नेपालीहरूले लिएर व्यापार नचलाउने रहेछ होइन. सो वेन ही वान्टेड टु राइस, त्यति बेला यो बिर्तामोड बजारबाट भद्रपुर लानुपर्ने हुन्थ्यो. अनि उता चाहिँ प्रोसेस गरेर बिक्री हुन्थ्यो क्या, त्यो इन्डिया बङ्गलादेशतिर होइन. वी एक्सपोर्टेड ब्याक देन अल्सो. सो त्यो प्रोसेसमा ढुवानीमा हिजो चाहिँ पैसा खर्च हुन्थ्यो. यहाँबाट धान लग, फेरि मिलमा उता लग, फेरि प्रोसेस गरेर फेरि बिर्तामोड ल्यायो, फेरि सिलगढी पारी गर भनेर. हि रियलाइज वाइ नट पुट अ फ्याक्ट्री भनेर.
एन्ड लाइसेन्स त फेरि लिनु काठमाडौँ आउनुपर्ने रहेछ सो आई फर्गेट देयर नेम्स त्यति बेला के अफिस भन्थ्यो त्यो हाम्रो उद्योग विभाग जस्तै के विभाग हुन्थ्यो ही स्टेड 30 days आउट अफ द्याट गाइज अफिस टु रिक्वेस्ट टु गेट अ लाइसेन्स एन्ड ही वाज डिनाइड द मिटिङ एभ्री डे 30 दिनसम्म नो मिटिङ नो द लास्ट डे ही च्यालेन्ज त्यो अफिसको मान्छेलाई चाहिँ मलाई एकछिन त भेट म 30 दिन त बसिसकेँ अब के नै हुन्छ दिन्छ या दिँदैन भन्दाखेरि जाँदाखेरि द्याट गाई सेड तपाईँले यो लाइसेन्स लिएर बेच्ने त होला नि भन्दाखेरि दिस लाइसेन्स इफ यु गिभ मी आइ एम गोइन टु सेट अप द फर्स्ट कम्प्लिटली बिल्ड अटोमेटेड राइस मिल प्रोसेसिङ प्लान्ट नेपालमा र उद्घाटन म तपाईँलाई नै गराउँछु भनेर त्यो कन्फिडेन्समा कसरी कन्भिन्स गराएर he got the license. And by the time he established the factory, and he said 1 year ma factory set up garchu bhane he set up the factory त्यो 4-5 बिघा जग्गा अनि अलिकति त्यो ठाउँ लिएर झापा बिर्ता मोडमा आज पनि छ हाम्रो त्यो ल्यान्ड अनि by the time he started I think the guy had already retired or something or moved to a different office but he did that so that was our process of getting a license. He is persistent to believing that he didn't give up for 30 days काठमाडौँमा यहाँ त्यो हुन्छ नि कोठा लिएर बस्नु पर्थ्यो बिकज हाम्रो घर थिएन सो ही स्टेड फर रेन्ट इन सम वान्स हाउस or something like that for 30 days. That's what he says. लाइसेन्स लिनको लागि लाइसेन्स लिनलाई एउटा अनि त्यसपछि जब फ्याक्ट्री चालु भयो एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ हामीले भन्ने कुरा पनि थियो नि त्यतिखेर सो इन्डिया बङ्गलादेश पनि चामल गएको थियो यहाँबाट नेपालबाट सो वी युज टु बी भेरी एग्रिकल्चरल रिच कन्ट्री ब्याक देन आई थिङ्क कति % एग्रिकल्चरै थियो होला आजको दिनमा पनि वी आर बट वी आर मोर फोकस इन अदर थिङ्स 72 देखि कहिलेसम्म एउटा गिभर चाहिँ कहिलेसम्म हाम्रो मिल अपरेट थियो फुल अपरेसनमा वेल आई रिमेम्बर एज के राइज टु गो इन द राइसको धान त्यो चामलमा फ्याक्ट्रीमा गएर हम फाल्ने त्यो ड्युरिङ आवर हलिडेज बिकज आई स्टडिड इन काठमाडौँमा टिल 93 94 आई वेन्ट टु दार्जिलिङ फर माई स्कुल कन्टिन्यू पनि उता पनि गरेँ त्यति बेला जान्थ्यो तर 81मा 80sमा चाहिँ 1987 and 80मा चाहिँ भैरवमा चाहिँ आई थिङ्क माई ग्रान्ड फादर अप्टेड फर अ न्यू बिजनेस बिकज राइस इज नट गोन सस्टेन अफ एक्सपोर्ट or डुइङ वाट एभर भन्दाखेरि अलिक फलामलाई चाहिँ somebody told him फलाम फाप्छ भनेपछि होइन अब ज्योतिष हो कि साथी हो कि कसले भन्दाखेरि अनि ही वेन्ट इन्टु इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकज त्यति बेला लकडीको काम गर्दाखेरि धेरै घरहरू त लकडीको हुन्थ्यो नि यहाँ त काठको घरहरू झापातिर त्यस्तै हुन्थ्यो wood is not going to be a sustainable business, it's going to go into steel and cement and stuff भनेर then he opted to Bhairava to set up first Panchakanya plastic where we used to make SDP pipes 1981 मा I think it was in partnership त्यसमा त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि त्यसपछि 82 मा चाहिँ the year I was born त्यति बेला चाहिँ I think steel factory चाहिँ Panchakanya iron भनेर दर्ता थियो अनि आज Panchakanya steel भनेर छ त्यतिखेर iron भनेर थियो with zero knowledge, zero education, all risk, all believe that Nepal needs building materials, infrastructure needs bhavishyama धेरै छ भनेर it's just strong gut feeling of things that what Nepal lacked. उहाँको त्यो रिस्क फ्याक्टर के होइन मैले पढाएको थिएँ कि धेरै 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 पढ्नु भएको छैन भनेर पनि मैले त्यो पढाएको थिएँ होइन आज कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा उहाँ टिकटक युट्युब कतै न कतैबाट अझ पनि 94मा इज गेटिङ इन्फर्मेसन अबाउट द वर्ल्ड या पढेको थिएन उहाँले पढेको भन्दा त त्यो केही पनि थिएन अरे सो द्याट्स वाइ ही डिडन्ट गेट अ डिसेन्ट जब बट वेन ही वाज अफर अ जब अल्सो ही डिक्लाइन्ड बिकज त्यति बेलाको जबले फ्यामिली पाल्दैन भनेर बुझ्या भएरै ही डिक्लाइन द्याट Which is like risk-taking appetite. It's inbuilt in your family. And I've realized that. I read a little bit about the whole family history as well. I know. I was like, ita dekhanu bhayo ni uta Panchakanya aउँदाखेरि के चाहिँ थियो स्पेसिफिकली कुन चाहिँ कहिलेको थियो त्यो पञ्चकन्या राइस मिल भनेर इटामा छाप छ सो त्यति बेला अब बाउन्ड्री त बनाउनु पर्यो त्यो राइस मिलको लागि आई थिङ्क कति 3-4 बिघा कि 5 बिघा समथिङ लाइक द्याट त्यति बेला जग्गा थियो अरे आज चाहिँ इट वाज मच बिगर देन इट्स कम डाउन लिटल बिट बट त्यो बाउन्ड्री हेर्दाखेरि अब इटा भट्टा आफै बनायो दुई तिनवटा इटा भट्टा थियो त्यति बेला चाहिँ प्रिन्टेड PKRM के पञ्चकन्या राइस मिल सो त्यो पनि आई थिङ्क इट लिटल बिट बिजनेस एट द साइड सेलिङ इटाज लोकली अल्सो होला तर द्याट्स हिज टेकिङ एभ्रिथिङ पोसिबल टेकिङ मनी लोन वाट एभर बट ही मेड इट ह्यापन सो त्यतिखेर ब्रान्डिङ भन्ने के थियो होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले हजुरले मलाई म अस्ति यहाँ पञ्चकन्या हजुरको अफिस आउँदाखेरि हजुरले इँटा देखाउनु भएको थियो नि होइन अनि म
आई लेफ्ट होइन, आई सेट माई कार, आई लेफ्ट, म गाडीमा सोचिरहेको थिएँ ब्रान्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर त्यो इँटाले पनि बुझाउँछ भन्ने लागिरहेको थियो कि मलाई, किनभने लगभग 50 वर्षपछि हजुरको अफिसमा त्यो इँटा छ कि, अनि हजुरले मलाई त्यो देखाउनु भएको छ कि त्यसको महत्त्व कि द्याट्स वाट ब्रान्डिङ इज होइन। त्यतिखेर यस्तो शब्द हुँदैन थियो होला होइन, आजको दिनमा छ ब्रान्डिङ भन्ने कुरा होइन। अहिले त हरेक घरको ट्याङ्कीमा गएर हेर्ने बित्तिकै अटोमेटिक पञ्च गर्ने, अरू धारा खोल्ने बित्तिकै पञ्च गर्ने, अरू धारा नखोले पनि यसो तल भुइँमा हेर्ने बित्तिकै पनि पञ्च गर्ने, इट्स ब्रान्डिङ एभ्रिवेयर होइन। हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ब्रान्डिङ फर यु? I think branding is one of the most important thing in anything you do. Building a new company today, creating a perception of a particular brand, making that belief in the community or the consumers. त्यो गर्नुको लागि whatever product you bring today, there are really good companies in Nepal in every aspect. But some have branded it very well, some have not. And some people who have branded it very well are not very good products. And then you have to learn from them. They reach out to every house, every consumers to build a brand saying and to narrate the story of how the product is, why the product is better. So that's also branding. It's not advertisement, branding. So to make everybody understand the detail and the hard work that's gone behind the product and why you should believe in the product, like I believe, and that story goes a long way, right? So a new product that we recently launched, soft launch garera, we are expanding, Panchakanya bathware. I'm entering such a crowded market, dominated by all Indian manufacturers. How am I supposed to brand myself? Just because Panchakanya bhanne bittikai we are the best bhannu milदैन. And whatever we do the best because I have no knowledge on this. So the learning time is धेरै लाग्यो के बाथवेयर होइन पञ्चकन्या बाथवेयर राइट तर यसमा हामीले ब्रान्डिङ गर्दाखेरि who did we reach was our immediate consumers, are people who need to understand this, that is our professional architects and stuff. We give the inside story of how we are building our product, why they should believe in our product. Second is the media. The inside stuff, कसरी गरिरहेको छु हामी, not because it's saying labeling as Panchakanya bathware and making it beautiful and making a beautiful advertisement or a website, but we narrated the भित्रको कुरा के कति अध्ययन गर्यो, कति अनुभव भयो र कति अनुभव मान्छेसँग लिएर आएछौँ र यसरी एउटा प्रोडक्ट गर्दैछु जहाँ चाहिँ यस्तो क्राउडेड मार्केटमा जहाँ अपर्च्युनिटी नदिएको ठाउँमा वी सन अपर्च्युनिटी के अवसर देख्यो। यत्रो 15-20 वटा विदेशी ब्रान्डहरूले डिक्टेट गरेछ हाम्रो देशमा, why not have a Nepali brand? भन्ने एउटा कन्फिडेन्स, like you ask अघि नै what did you learn in 18 years? I learned this much, that in my country we can do anything we want as Nepalese and not depend on foreign companies. Okay? So the capacity is it's open for all. The potential is very large. It's just how you do it. Right? So one advantage, of course, Panchakanya भन्ने नाम छ, तर पञ्चकन्याले सबै चिज गरेको सक्सेस भएको पनि छैन. We've lost a lot also before we gained. And this is a product that we took as a challenge to test our brand also. Let's see and strengthen our brand. And that's, I think brand plays a very important role. It definitely does. All right, let's track back. 60s मा sawmill, 70s मा definitely agriculture होइन. एग्रीमै अब sawmill कै कुरा गर्नु, राइस मिलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्डिया बङ्गलादेश जान्थ्यो भनेर मैले पहिला सुनिरहेको कुरा हो क्या यो. आज हजुरले भन्नुभयो झन् अब हजुरबासँग हरेक दिन बस्नुहुन्छ भनेपछि दिस इज लाइक 1000% ट्रु होइन. सुनिरहेको कुरा हो कि हामीले त एक जमानामा बङ्गलादेशी उता के अरे सदर्न नेबरलाई हामीले त बेच्थ्यौँ भन्ने कुरा जुन सुनिरह्यो आजको दिनमा, आई थिङ्क आज हामी इम्पोर्ट नेपालको आलु पनि जान्थ्यो, आलु अध्यय गयो होइन, आलु पनि जान्थ्यो होइन. हामी प्लास्टिकमा 81 मा गयो नि त. 81 प्लास्टिकको के रहेछ त्यतिखेर यसो ट्र्याक ब्याक गर्दाखेरि, हिस्ट्री ट्र्याक ब्याक गर्दाखेरि? एज फार एज माई मेमोरी सर्भ्स, पहिला यहाँ जिआई भनिन्थ्यो, जिआई पाइप हो होइन. यहाँ एचडिपी पाइप भन्ने आज पनि इज युज्ड फर ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई. पिपल युज इट फर हाउसेस. बिफोर दे वाज पिभिसी, बिफोर दे वाज सिपिभिसी, बिफोर दे वाज पिपिआर, वी म्यानुफ्याक्चर अल अफ द्याट. अनि फलामको पाइप घर घरमा, बुझ्यो भने हरियो पाइप एउटा, कालो पाइप एउटा, अनि त्यसपछि फलामको पाइप एउटा. सो फलामको पाइप डिसपियर इन आई थिङ्क अर्ली
2000s there are, because there were a lot of plastic pipe coming in the plumbing line. It was much cheaper, easy to make, and more economical. होइन सबै कुराहरू थियो पहिला सबै जिआई पाइप आजको घरमा हाम्रो पुरानो घरमा हेऱ्यो भने फलामको पाइप अझ पनि देख्छ सानो होइन सो दोज डिड वन्डरफुल ब्याक देन बट टाइम्स वर चेन्जिङ एन्ड वी एडाप्टेड टु न्युर टेक्नोलोजिज टु इन्ट्रोड्युस न्युर प्रडक्ट्स तर एचडिपी चाहिँ आजको दिनमा पनि नेपालमा स्टिल कन्ज्युम्ड स्ट्रङली इट्स अ भेरी कमन प्रडक्ट अल ओभर द वर्ल्ड एन्ड यसमा हामीले 80sतिर छिरेपछि till now, I think there are a lot of factories in Nepal. Unfortunately, हाम्रो infrastructure spending, private sector त लगानी गर्यो आसमै होइन स्पेन्डिङ नभएपछि खपत पनि कम हुँदै गएको छ सो वी आर जस्ट वेटिङ फर द साइकल टु द व्हील टु मुभ अगेन अन द राइट डाइरेक्सन होपफुली इट्स गन मुभ दिस फिजिकल इयर होइन अब भएन भने बजेट आउँछ फेरि हेरौँला के हुन्छ भनेर होइन त्यसमा 93मा हाउसिङ र ल्यान्ड डेभलपमेन्ट भनेर अर्गनाइजेसन वान बाई वान मलाई खरेर जानु मन छ कि होइन हाउसिङ एन्ड ल्यान्ड डेभलपमेन्टमा आर वी स्टिल देयर कतै न कतै I think my grandfather, my father, uncles, they did everything registered सबै possible थोक छ के because but the potential was so high. So land and housing आज पनि छ पञ्चकन्याको. So we have a housing development in गोदावरीमा housing development गर्ने भनेर company पनि सुरु गर्यो because landsहरू थियो होइन I think one phase of the housing is done on a joint venture today. But did we scale up? No, we did not. Because कस्तो भयो भने हाम्रो ध्यान उत्पादनमै गयो क्या म्यानुफ्याक्चरिङ होइन सो ल्यान्ड डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर कन्सेप्ट थियो अलिअलि पनि गरियो नगरेको पनि होइन र आज पनि एउटा हाउसिङ प्रोजेक्ट अनगोइङै छ तर वी नेभर टुक द्याट एज अ मेन स्ट्रिम बट वी डिड रेजिस्टर थिङ्किङ वी क्यान डेभलप इट बट आई थिङ्क एभ्री टाइम द अपर्च्युनिटी केम वाज यो प्रडक्ट छैन नेपालमा ल्याउँ यो प्रडक्ट छैन नेपालमा ल्याउँ भनेर उत्पादनतिर नै आई थिङ्क यु नो बिल्डिङ मटेरियल्सतिरै ध्यान गयो क्या हाम्रो होइन मैले अर्को हेर्दै थिएँ आई डिन्ट इभन नो वाट दिस वर्ड वाज अनि मैले गुगल गरेर हेर्दै थिएँ ब्युटुमेन एन्ड ब्यारल उद्योग लिमिटेड भनेर पनि कम्पनी रहेछ एट वान पोइन्ट इट्स स्टिल देयर नि होइन त्यो 94मै त्यतिखेर आई थिङ्क 90sमा यो सरकारले निजीकरण गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला अप्लाई गरेर लिएको थियौँ नेपाल बिटुमेन ब्यारल स्टिल एक्टिभ टुडे विच वाज प्राइभेटाइज्ड ब्याक देन थ्रु वाट एभर प्रोसेसेस अनि त्यसमा चाहिँ आज पनि छ बिटुमेन वी मेक वी सप्लाई एन्ड इट्स स्टिल गोइङ अन आफ्नै स्पिडमा जाँदैछ नि होइन फेरि यस्तो कुन कुन बिजनेस चाहिँ अहिले छैन मलाई भनिदिनु होला होइन सो द्याट एटलिस्ट आई नो होइन नेल्स एन्ड स्क्रुज इन्डस्ट्रिज Nails is still there. We closed. There's no screws. There's no screws. Screws पनि बनाउने थियो किनभने कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि उद्देश्यहरू सबै थप्नुपर्छ क्या पहिले नै सो यु नेल्समा स्क्रुज पनि आउँछ मार्तोल त राखेको थिएन होला मैले बच्चादेखि सुनेको कुरा हो कि यो होइन यो आज बिहान म के अरे म अस्ति हामी बसिसकेपछि म खरेर हेर्दै थिएँ होइन अनि नेपालमा सियो पनि बन्दैन भनेर जुन न्यारेटिभ जमानादेखि सुनेर आएको हो नि त मैले होइन अनि हामीले ठोक्ने किल्ला त यहीँ बन्छ त यार हामीले यो त भित्राउनु पर्ने होइन नि भन्ने कुरा थियो कि होइन पहिलादेखि नै थियो नि हाम्रो नेल्स हाम्रो बन्छ यहीँ पहिलादेखि नै के भन्दैन त त्यो सानो मसिनो किल्ला चाहिँ इन्डियाबाट आउँछ क्या अहिले पनि that we've not touched base because हाम्रो चाहिँ यो construction किल्ला भन्छौँ it goes in that field and आफ्नै market छ there are a lot of manufacturers in Nepal सियो बनाउन सक्छौँ नि हामीले पर्यो भने सियोको खपत अनुसार हुन्छ क्या you know I would not risk on something blindly because I can take a risk भनेर but we totally could होइन त if we really needed to होइन if there is opportunity why not we don't let go त्यतै आउँदै थियो होइन यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो कि there is a company that पञ्चकन्याको विङभित्र रहेछ होइन जुन चाहिँ इन्डिया थाइल्यान्ड जर्मनी कोरियामा सबैतिरबाट पनि सिक्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ त्यो समयमा बनेको रहेछ होइन ट्रेडिङ हाउसै रहेछ PEXIM इन्टरनेसनल भनेर Pexim. So there are a lot of trading firms within the company. Pexim भयो एउटा मेरै नाममा उज्जवल ट्रेडिङ छ त्यसपछि एक्सप्लोर इन्टरनेसनल होला के होला सो देयर वर थिङ्स द्याट कुड वी कुड सी द्याट देयर इज little bit space to trade and supply chemicals hola sometimes supply cement because back then I remember when I was in Nepal also 70-80% the Indian cement hunthyo yaha there were a lot of Indian cement traders 20% was Nepali cement हैन हाम्रो हेटौडा cement Udaipur cement is the best cement it beats Indian cement any day
अनफर्चुनेटली इट्स नट अपरेसनल अन्डर चोबारमै थियो नि त्यो पनि त्यो त बन्द भयो आफ्नो कारणले हिमाल सिमेन्ट कि के भन्ने थियो तर इन्डियन सिमेन्ट वाज रुलिङ नेपाल होइन इन द लास्ट डेकेड एन्ड हाफ थिङ्स स्टार्ट चेन्जिङ सो फास्ट बिकज त्यो चुनढुङ्गाको खानीहरू भेट्यो प्राइभेट सेक्टरले पनि यसमा इन्भेस्ट गरेपछि टुडे आई थिङ्क 99.9% or 999% इज नेपाली सिमेन्ट बिकज वी हेभ आवर ओन स्रोत आफ्नै हो होइन सो एन्ड वी आर गुड एन्ड वी एक्सपोर्टिङ अल्सो द्याट्स फ्यान्टास्टिक राइट भारतमा एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ हामीले सो दोज अल्सो प्रडक्ट द्याट वी युज टु इम्पोर्ट सो वाट एभर वी स द्याट वाज गेटिङ इम्पोर्ट बेसिसमा हाम्रो उसमा राखेर ल्याउँथ्यो क्या केमिकल्सहरू के कुराहरू नेपालमा नबन्ने कुराहरू सो आइरनबाट स्टिल भएको चाहिँ 2002मा आई थिङ्क 2001-2मा त्यस्तैमा स्टिलमा आइरनलाई नाम चाहिँ स्टिल गर्यो हामीले वी जस्ट चेन्ज द नेम जस्ट चेन्ज द नेम होइन त्यो नामाकरण मात्र त्यो टाइमको लागि जरुरी थियो होला मोस्ट प्रब्ली होइन 2002 अलिक च्यालेन्जिङ टाइम पनि थियो नि त्यो टाइम त प्रिटी च्यालेन्जिङ टाइम फर एनी बिजनेस यस एट द्याट टाइम वी ह्याड आई थिङ्क रेजिस्टर्ड पञ्चकन्या सिमेन्ट सो वी आर वर्किङ अन द माइन्स टुडे पञ्चकन्याको माइन्स एन्ड मिनरल्स भन्ने कम्पनी छ वी हेभ ओन माइन्स वी सप्लाई टु फ्यु अफ द सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड त्यति बेला हामीले अनफर्चुनेटली वी ह्याड अ फ्यान्टास्टिक जियोलोजिस्ट हु वाज वर्किङ अन आवर प्रोजेक्ट तर अनफर्चुनेटली उहाँको त्यति बेला त्यो हार्ट एट्याक भएर बित्नुभयो द फाइल अल्सो स्टेट स्टेबल देन वी नेभर प्रोसिड फर्दर बिकज इज द पिक अफ द माओइस्ट टाइम एन्ड देयर आर फ्यु कम्पनीज हु प्लान टु एन्टर इन सिमेन्ट इन्डस्ट्री हामीले हेर्दा हेर्दै हेर्दै time is passed and cement industry became so big, so crowded, and we never got the opportunity to get into it, but we have our own mines अनि हाम्रो माइन चाहिँ अहिले एक्सकाभेट गर्दै सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्सहरूलाई चुनढुङ्गा लाइमस्टोन चाहिँ हामी सेल गरिरहेको छौँ आज हाम्रो एक्जिस्टिङ माइन्सहरू कता कता छ यो गिभ अर टेक द प्लेस नेम अल्सो इज इपा पञ्चकन्या इज भेरी क्लोज टु काठमाडौँ के अरे यहाँबाट अबाउट 45 किलोमिटर्स होला 50 किलोमिटर्स होला त्यति टाढा छैन त्यसमै 2003मा पञ्चकन्या प्लास्ट आयो होइन त यो पनि हामीले नाम मात्र चेन्ज गरेका थियौँ कि नो देयर आर 3 companies that make 3 different products of plastic pipes विदिन पञ्चकन्या it's a bit confusing but पञ्चकन्या प्लास्टिक भनेको चाहिँ HDP पाइप्स र फिटिङ्स बनाउँछ पञ्चकन्या रोटोमोल्ड भनेको त्यति बेला प्लास्टिक ट्याङ्की बनाउने दर्ता गरेको थियो वी नेभर एन्डेड अप मेकिङ इन द 90s बट वी मेड PVC पाइप्स ओके देन त्यसमा PVC फिटिङ्स वी आर द फर्स्ट वान्स टु इन्ट्रोड्युस PVC फिटिङ्स इन नेपाल अल्सो म्यानुफ्याक्चर लोकली त्यसपछि अर्को छ पञ्चकन्या प्लास्ट त्यसमा चाहिँ वी डु PPR पाइप्स एन्ड CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स तिनवटा कम्पनी होइन अब यो भनिरहेको बेलामा अभियसली अघि नै हामीले अफेर पनि कुरा गरेको थियौँ होइन वी वर टकिङ अबाउट थाउजन्ड्स अफ टन्स एक हिसाबले होइन प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै इट्स सो ब्याड फर द इन्भाइरोमेन्ट इट्स सो वी हेभ टु फिगर आउट वेज फर सस्टेनेबिलिटी भनेर होइन सुरुवाती दिनमा त्यतिखेर अब सस्टेनेबिलिटीको कतिको कुरा हुन्थ्यो हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन आज 2025मा आउँदाखेरि वी डेफिनेटली टक अबाउट सस्टेनेबिलिटी युजिङ लेस अफ प्लास्टिक प्रडक्ट्स भन्ने जुन कन्भर्सेसन हुन्छ नि होइन त्यसमा पञ्चकन्याले के गरेछ वेल पहिलाको दिनमा त पल्युसन भन्ने कुरा नै इट वाज फार अफ होइन सो द्याट वाज नट अ कन्सर्न इट वाज मोर अफ के चाहिएको छ देशमा त्यसलाई उत्पादन गर्ने हो एन्ड त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो भने लास्ट फ्यु इयर्स क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेट अवेरनेस पल्युसन कन्सर्न्स होइन डिप्लिटिङ अफ रिसोर्सेस वेस्टेजको कुराहरू आएपछि आई थिङ्क यो स्पेसली युएनले यो सस्टेनेबल गोल्स पनि ड्राइभ गर्न थालेपछि आई थिङ्क सर्टन लेभल अफ अवेरनेस त भयो तर नेपाल वाज इन अ पोजिसन द्याट वी आर ब्याटलिङ आवर ओन chaos and crisis every political change right त्यो यो सस्टेनेबिलिटी कुराहरू त धेरै पछिको कुरा हाम्रो एज अ उद्योगीलाई पनि भन्ने कुरा देयर आर इन्डस्ट्रिज आई थिङ्क कम्पनीजले एउटा सस्टेनेबल अप्रोच ल्याएको छ सो हाम्रो एङ्गलमा हामीले कसरी हेर्छौँ भने टुडे इज अ मेजर कन्सर्न फर अस सो बिङ अ स्टिल म्यानुफ्याक्चरर प्लास्टिक म्यानुफ्याक्चर कोर बिजनेस त्यही हो होइन अरू पनि भए पनि सो वाट वी डिड वाज लास्ट इयर आई वाज एबल टु एक्वायर green steel for Nepal. So Panchakanya steel is the only green steel certified in Nepal. Elaborate green steel. So green steel like चाहिँ कस्तो हुन्छ भने the process wastage minimization, pollution minimization, the material utilization, resource कच्चा पदार्थ raw material कहाँबाट आउँछ त्यसको utilization को whole criteria छ क्या So we are the only company that got certified last year by Eco Label Green Pro भनेर it's a global thing होइन So to be certified that means tomorrow any sustainable projectsहरूले चाहिँ
भवनहरू बनाउँदाखेरि दे विल लुक फर ग्रिन स्टिल क्या सो द्याट्स अ प्र्याक्टिस द्याट्स गोइङ अन होल्ड योर थट इन दिस लाइक गुगल एक त गुगल गरिदिनु मेरो लागि स्टिल नम्बर अफ स्टिल कम्पनीज इन नेपाल भनेर गुगल गरिदिनु मलाई एक्चुली जस्ट इफ यु क्यान 31 ए 31 there you go thanks 31 होइन 31 we were 17 18 before earthquake after earthquake I think 13-14 वटा थप्यो भने 31 वटा भयो अहिले चाहिँ स्टिल इन्डस्ट्री इज अ इन्डस्ट्री द्याट इज शट डाउन क्वाइट अ लट सो वी आर 24 एक्टिभ होला आज 24 वटा चाहिँ एक्टिभ होला पञ्चकन्या मात्र एउटा ग्रिन स्टिल होइन सो नाउ मुभिङ अहेड दिगो उत्पादन दिगो विकासमा कसरी पञ्चकन्याको रोल हुन्छ भन्ने कुराहरू नाउ एभ्री प्रोडक्ट वी आर लुकिङ एट वेयर इज द ग्रिन एस्पेक्ट अफ इट वेयर इज द सस्टेनेबल एस्पेक्ट अफ इट भनेर चाहिँ अलिअलि हामी होमवर्क गर्न थालेछौँ नाउ इट्स समथिङ द्याट सिप्ड इन एज अ स्ट्यान्डर्ड थिङ फर पञ्चकन्या सो प्लास्टिकमा होइन म प्लास्टिक यो टच बेस गर्छु होइन किनभने धेरैजना साथीहरूले मलाई यो सोध्नु पनि भनेर भन्नुभएको छ होइन सो म यो टच बेस पनि अलिकति गर्नु मन छ कि मलाई होइन जस्तै कति हजार टन जति चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षमा चाहिँ टु मेक अ प्लास्टिक प्रडक्ट वाट गोज इन टु इट आइएम जस्ट आस्किङ यु आउट अफ क्युरियोसिटी वाट गोज इन टु इट र के र मटेरियल्स चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ नेपालमा अल प्लास्टिकको र मेटेरियल कम्स फ्रम बाहिरबाटै होइन अब कुन र मेटेरियल कुरा गर्ने देयर इज पिपी देयर इज एचडिपीको दाना भन्छ पिभिसीको रेजिन भन्छ सिपिभिसीको रेजिन भन्छ पिपिआरको रेजिन सो प्रडक्ट अनुसारको डिफ्रेन्ट पोलिमर्सहरू हुन्छ होइन सो अल इज इम्पोर्टेड एभ्रिथिङ अलमोस्ट एभ्रिथिङ हेज टु बी इम्पोर्टेड देयर इज नथिङ लोकली राइट and some comes from it is a byproduct of a lot of petroleum industries refinery industries like Reliance Indian oil corporations so hamri Korea Japan America Middle East India parts of Asia Indonesia you name it a lot of Korea haruबाट सबैबाट ल्याउँछ हामी raw materials depending on the pricing the specs हैन so plastic उद्योग नेपालमा अब if you ask me तपाईहरुले किचन प्लास्टिक्स घरेलु सामान बनाउँछ हामी बनाउँदैनौँ सो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट अफ प्लास्टिक्स होइन सो प्लास्टिक एभ्रिथिङ त्यसको दानाहरू जुन चाहिँ हुन्छ इट्स अल इम्पोर्टेड इन नेपाल अलमोस्ट एभ्रिथिङ है मैले रियलाइज गरेको थिएँ आई रियली डिडन्ट नो मच अबाउट इट होइन लाइक युआर भेरी सस्टेनेबल देयर इज नो प्लास्टिक थिङ्स हियर विच इज गुड सो प्लास्टिकको बोटल हुन्छ नि मिनरल वाटर सो त्यो पेट ग्रेडको यत्रो दाना आउँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन त्यो कुरा होइन म एउटा प्लान्टमा गएको थिएँ एकजना साथीको प्लान्टमा गएको थिएँ अनि त्यहाँ गइसकेपछि उसले मलाई यसरी देखाउनु सानो पेटल्स के भन्छ गर्नुहोस् वाट इट्स कल पेलेट्स होइन त्यो भन्दो रहेछ अनि त्यो देखाइसकेपछि ओके सो बोटल यसले बनाउँछ भन्ने भएको थियो कि मलाई द्याट रिमाइन्ड्स मी गेट मी अ कप अफ 2 cups अफ द ड्रिङ्क वान मोर टाइम ल एकदम चिसो भइसकेछ यो है होइन अनि त्यो आई डिन्ट नो द्याट होइन अब यहाँको स्टोरीमा हजुरलाई सेयर गर्छु है प्लास्टिकको होइन मेरो एकजना राम्रो मिल्ने मित्र आउनुभएको थियो हिज नेम इज कशिश दास श्रेष्ठ इज भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन वेन आई स्टार्टेड माई कम्पनी चारैतिर अब जिन्दगी सजिलो बनाउनलाई अफकोर्स प्लास्टिकको बोटल्सहरू चारैतिर हुन्थ्यो होइन लाइफ वाज इजी लाइफ मुभ डन कशिश लाइक सन्जय क्यान यु जस्ट इफ पोसिबल हामी एकदम इन डेप्थ चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दैथ्यौँ यहाँ होइन जुन कन्स्ट्रक्सनमा धेरै रुखहरू काटिनेवाला थियो होइन अनि कशिशले मलाई यसो मुसु हेरेर एउटा प्लास्टिक चाहिँ कम गरिदेऊ न जिन्दगीमा चुरोट समेत छोडेछौ तिमीले प्लास्टिक पनि घटाइदेऊ न भनेर भनिसकेपछि मैले अफकोर्स भनेर फ्रम नेक्स्ट डे मेरो अफिसभरि एटलिस्ट अलिकति भए पनि कट डाउन गर्न खोज्यो होइन सो त्यसै कारण पनि इन द फ्युचर चाहिँ के हुन्छ होला प्लास्टिक लेस इन्भाइरोमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ होला नेपालमा मात्र नभनौँ न अल अराउन्ड द वर्ल्ड इज इट आई थिङ्क प्लास्टिक इज अलवेज गोइङ टु बी पार्ट अफ द ह्युमन रेस हाउ यु युज इट हाउ यु डिस्पोज इट एन्ड हाउ यु के अरे युटिलाइज द रिसोर्स होइन युज डिस्पोजमै भर पऱ्यो क्या आजको दिनमा द प्रब्लम विथ प्लास्टिक इज वी आर डिस्पोजिङ इट अफ रङ द रिसाइक्लिङ इज नट ह्यापनिङ सो टुडे आई एम भेरी प्राउड टु से द्याट हाम्रो कम्पनीमा पहिला रिसाइक्लिङ हुँदैन थियो उत्पादन गर्दाखेरि वेस्टेज हुन्छ नि त्यो वेस्टेज के गर्ने भने त्यो स्क्रैपवालालाई जान्थ्यो क्या त्यो कहाँ जान्छ कवर्डवाला लान्थ्यो कवर्डले इन्डिया जान्थ्यो कि लोकली बेच्थ्यो डिपेन्डिङ अन वाट प्लास्टिक यु गेट इन द मार्केट द्याट क्यान बी रिप्रोसेस प्लास्टिक क्यान अलवेज रिप्रोसेस्ड राइट एन्ड टु अ सर्टन एक्सटेन्ट टु हायर पर्सेन्टेज इट क्यान बी रिप्रोसेस सो हाम्रो त एन्टायर प्रोडक्सन लाइनमा वी हेभ अ इमिडिएट रिसाइक्लिङ फेसिलिटी there okay? Whatever capacity we can use, we try to recycle. And there are certain portion of त्यो प्लास्टिकको raw material उत्पादन गर्दाखेरि पाइपहरू फिटिङ्स बनाउँदाखेरि you cannot reuse because it's burnt. अनि त्यो चाहिँ काट गरेर त्यो चाहिँ अब कभरहरू लान्छ कभरहरू then make something out of it. You can always mold plastic त्यो डाई सेपलाई त पगालेर बनाउने त हो नि
सो द्याट इज वान पार्ट. अब घरेलुको कुराहरू, वाट इज द फ्युचर अफ प्लास्टिक्स? द ट्रेन्ड अफ household items, like you just explained, why if I can limit plastic bottles or plastic cups in my office, why not? And you've gone to glass or stainless steel, so more sustainable approach ma gayeपछि that's what you do. घरेलु सामानमा त people are now going to के अरे यो just because of the social media scare, दसवटा कुरा आउँछ, who is saying truth or not भगवान जाने, तर people are not trying to be very dependent on plastic stuffs at home. And they're trying to go more on glassware or stainless steel, or whatever price, given the if it's affordability, right? त्यो एउटा भयो. तर घरको सामानमा भोलि गएर मैले स्टेनलेस स्टिल र फलामको राख्नु भन्यो भने द्याट इज गोइन बी भेरी एक्सपेन्सिभ. बिहेभियर चेन्ज पनि भयो फेरि एकदम. तर बट हाउस होल्डमा जुन चाहिँ हाम्रो ड्रेनेज पाइप, प्लम्बिङ पाइप राख्छ नि, इट्स गोइङ टु बी फर डेकेड्स. इट इज नट युज एन्ड थ्रो एभ्री 2-3 years. सो त्यो प्लास्टिकको सस्टेनेबिलिटी अर्कै छ, त्यसको रिसाइकलेबिलिटी पनि छ. 5 वर्ष 10 वर्ष राखेको एउटा 15 वर्ष राखेको पाइपलाई आई क्यान स्टिल रिसाइकल. आई क्यान मेक समथिङ आउट अफ इट इफ यु क्यानट मेक अ पाइप. यु नो व्हाट आई मिन? सो त्यसको राम्रो पक्ष पनि छ होइन, हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड. बट द प्रब्लम इज हाम्रो डेली युज अफ प्लास्टिक, युज एन्ड थ्रो जुन चाहिँ छ नि आजकल, त नेपालमा पनि आई फाउन्ड इट सो इन्ट्रेस्टिङ. कति ठाउँमा झोलाहरू के अरे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ब्याग के लेखेर छापिरहेको. सो इट्स भेरी नाइस, इट्स भेरी फ्यान्टास्टिक. बिकज त्यो हामीले अहिले वाट एभर के अरे सपिङ गर्दाखेरि आइदर यु हेभ टु पे फर द प्लास्टिक ब्याग or you take your own कपडाको ब्याग, राइट? सो द्याट्स अनदर थिङ. सो आई थिङ्क द ह्युमन रेस इज ट्राइङ टु करेक्ट देमसेल्भ्स, बिकज I think Mother Earth has been telling us, don't abuse me so much, because I'll come back to you guys in different forms. So कतै न कतैबाट रिसाइकलको कुरा कि म यो थोरै टच बेस गर्छु होइन. रिसाइकलको कुरामा चाहिँ हाउ कुड बी रिसाइकल द वेस्ट कि होइन, जुन चाहिँ हाम्रो घरबाट सपोज घर भत्काउँदाखेरि जब रिसाइकल गर्न मिल्ने कुराहरू आयो भने चाहिँ के गर्न सक्छ होला कि हामीले? के छ फ्युचरमा, के छ विदेशमा के गर्छ कि मेबी यो मोडलहरू पनि डाउन रोड ल्याउने हो कि? यु आर से यही अफिसलाई, यही हाउसलाई यु आर डेमोलिसिङ इट. There's a demolisher who will be, you have to pay, right? त्यसको त्यो इटा मिलाएर उसले इटा रियुज गरिदिन्छ. If the owner wants to keep, you can keep the ita, you can reuse the bricks. भित्र भएको फलाम कवाडमा जान्छ, कवाडमा गएर त्यो मेल्टिङ फ्याक्ट्रीले लान्छ कि इन्डिया जान्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. सो एभ्रिथिङ इज गेटिङ रियुज समवेयर. इट्स नट गोइङ आउट डम्पिङ इन द रिभर or our drains or anything. Okay? So I think sustainability उसमा जे हाम्रो डस्टबिनमा गइरहेछ and it's not being recycled and is staying in our landfills. That segregation is very important, and I've seen that segregation abroad. I think हाम्रो यता especially काठमाडौँमा पनि अप्रोच गरिरह होला. I hear little bit here and there यो वेस्ट सेग्रिगेसनमा के अरे कुहिने सामान र नकुहिने सामान भनेर काठमाडौँ मेट्रोले सुरु गर्न खोजिरहेछ यो कुरा. I think that's a fantastic, because त्यति बेला I also thought why can't Panchakanya do something on CSR, having few 3-colored dustbins, or get into this business of making this garbage bins where it's 3-colored. Kathmandu Metro, नभए ललितपुर मेट्रो, नभए भक्तपुर मेट्रोसँग you want to do something? We can manufacture. We are manufacturing. We will do anything if there's a business opportunity, right? But then यो policy कस्तो भने सरकारले अपनाउनु पर्ने policy हो क्या, because we are private sector, right? We cannot dictate how the state should be running or how the city should be running. And if that approach is good, भोलि गएर हाम्रो ल्यान्डफिलको इस्यु पनि कम होला नि, हैन? हाम्रो kidsहरू today, my daughter goes to Radha Bangla and she's taught about saving energy, to water, to waste. So it's good thing that's being educated, but it's not in practice, unfortunately. So कता न कताबाट I want to touch base on this कि हैन, हजुरले अघि नै भर्खर भन्नुभयो कि अब यो मैले आफै देखाए पनि हो हैन, हरेक एभ्री मर्निङ आई सी इट हैन. अब त्यो जे देखाएको कुरा त भन्नु पर्यो हैन. पञ्चकन्याको स्टिल ट्याङ्की छ के घरको के अरे छानामा हैन, त्यो हरेक एभ्री डे म यता आउँदाखेरि मैले देख्छु हैन. मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ माथि कुन छ हाम्रो, मोस्ट प्रोबब्ली पञ्चकन्या होला हैन. होप सो. सो स्टिलमा कन्भर्ट गर, स्टिलै हो नि हैन, स्टेनलेस स्टिल हैन. यो चाहिँ हैन. सो यसमा र प्लास्टिक ट्याङ्कीमा जसको भए पनि है, फेरि यो कुनै त्यो प्लास्टिक ट्याङ्की म्यानुफ्याक्चररलाई मैले केही भनेको छैन, मोस्ट प्रोबब्ली मेरो अर्को घरमा प्लास्टिकै छ होला हैन. यसमा र प्लास्टिक ट्याङ्कीमा फरक के हुन्छ? What's the difference between this one and the plastic tanki? Cost मात्र हो? Well, plastic and steel is two different products, right? And the price is going to be a little expensive than plastic tanki. Esma, you look at it, it looks beautiful, number one. Second, it's a 304 food grade, okay? Make me understand like I'm a 5-year-old. भान्सामा हाम्रो सिङ्कमा हुन्छ नि फलाम, stainless steel. It never rusts. It's spick and span.
it's sanitized 30 food grade भनेको it's a certain grade of nickel and chromium हुन्छ यो stainless steel मा where it does not erode भन्दा पनि it does not get the food products or water or everything that is stored gets contaminated हैन Okay. तर हाम्रो majority of the plastic tanks in Nepal unfortunately has a lot of those plastics are not BPA free or chemical free where it's harmful for us. Okay? So this stainless steel product was pure awareness of two things by Panchakanya. One, it's a unique product that was not here. So we launched it in 2014, 13 tira. And second thing is, isko health benefit in terms of storing water and everything, it does not, have that foul smell. भन्ने कुरा थियो तर थर्ड कुरा हामीलाई कन्सर्न के थियो भने प्राइसले चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो पार्छ भनेर when we launched it, I think we sold it around 14,000 per piece, 15,000 when the plastic tank was around 9,000 rupees or 10,000 rupees. So we really compromised on the cost so that there's more awareness in the market. 25-30% महँगो भयो त्यतिखेर. So आजको दिनमा we are I think around 50% महँगो होला हैन because the cost of stainless steel everything has gone up whatever हैन तर त्यो भन्दा पनि today is a demanded product by consumer. It's not a push sales, okay? It's a more of a demand. So घरमा यो जुन चाहिँ देखिरहेछ नि I say every house is a brand ambassador. There's a big logo of saying Panchakanya right on that building, and then we get free marketing. And funny story, our factory is in Thankot for a stainless steel. Thankot ma हाम्रो factory छ. We put a factory here thinking some of the populated place त काठमाडौँ नै हो. यहाँ त maximum consume हुन्छ, but the stats. The last 11 years of doing this business, 79 or 80% is Kathmandu Baira, that is Purva Paschim, consume. 18 to 20% Kathmandu. काठमाडौँको मान्छेले त्यति अड्याप्ट गरेको छैन. We are too busy. Maybe घरै बनाउनु छोड्यो कि. No, adapt भन्दा पनि it has been well adapted to newer houses, but over here city life मा कस्तो हुन्छ माथि गएर ट्याङ्की फेर्ने भन्ने कुराहरू it's something that people don't take it. But then there is more awareness of having this beautiful looking tank which is plastic free. It's a food grade steel. Why not use to store water भनेर. But हामीलाई challenge भनेको the water quality is another issue in Nepal. So let's not jump into that. त्यो बाटो गयो भने अस्ति भर्खर एउटा के अरे कहाँ पो त्यो के अरे फुटेर त्यो बर्बाद भएको थियो नि बानेश्वरतिरको त्यो भिडियो याद छ तिमीहरूले मलाई देखाएको थियो के अरे दिस गाइज वर शोइङ मी अ भिडियो बानेश्वरमै पुरै के अरे फुटेर चाहिँ बाटो नै फ्लडिङ भएर रहेछ हैन. By the way, just before we change topic, हाम्रो ट्याङ्की सीमापारी पनि जान्छ. स्टेनलेस स्टिलको इन्डिया पनि जान्छ. Yeah, so we have a factory in special economic zone in Bhairava, which is running okay, not in a full-fledged because it's very challenging to enter India. हाम्रो लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, क्यालकाटा ठाउँमा राज कतिजना इन्डियन्सहरू आएर मेरो घरमा एउटा राख्नु पर्यो नि ल्याएको छ. इन्डियामा पनि छ. But our price is very competitive in comparison to Indian stainless steel tanks. Okay, so since हामी यही छौँ हैन I'll never forget a very prominent businessman of this country mentioned it कि मलाई सरकारले दियो भने म भारतमा गएर मेरो व्यापार खडा गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो. म कहिले पनि बिर्सिन्न हैन. म को भनिदिन्छु भाटपट्टि नि मिनबहादुर सरले एउटा प्यानल डिस्कसनमा भन्नुभएको थियो हैन. त्यो मेरो मनमा बस्यो कि त्यो कुरा हैन. थ्याङ्क यू सो मच. अब त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन. त्यो समयले बताउँछ के हुन्छ भनेर. Doing business exporting, how difficult is it? Anything you manufacture among all the 18 to 24 companies that you have? We are a very local based manufacturer and seller. हाम्रो दुई तीनवटा प्रोडक्ट इन्डिया जान्छ. एउटा चाहिँ PVC पनि जान्छ हाम्रो. But India is such a crowded market and it's so hard to regulate their quality. हाम्रो quality stands out in India, but our price does not stand out. It's very competitive. हामी महँगो भयो. हामी महँगो हुन्छ सर्टन प्रोडक्ट्सहरूमा हैन. अघि मैले ट्याङ्कीमा चाहिँ we are okay. प्लास्टिक्समा we are little bit expensive. ट्यारिफ के छ यो मैले एकदम लेम्यान्स टर्ममा सोधेँ हैन. भन्सार इम्पोर्टमा एक्सपोर्टमा त अब सर्टन प्रोडक्टमा GST प्रोडक्ट लाग्छ 18% लाग्छ. ट्याङ्कीमा कति % लाग्छ हाम्रो हैन. इट डिपेन्ड्स अन द प्रोडक्ट स्पेसिफिक. इट्स नट अ फ्ल्याट GST इन्डियामा.
तर नेपालमा फिनिस गुड्स हेऱ्यो भने लगभग 30-40% को रेन्जमा छ भने र मटेरियल चाहिँ प्लास्टिकमा चाहिँ 9% to 10% हुन्छ इन्डियाबाट ल्यायो भने साफ त एउटा बेनिफिट पाइन्छ ओके सो सिन्स अब हजुर पनि एक्जिक्युटिभ बोर्डमा हुनुहुन्छ क्यारे इफ आइम नट मिस्टेकन एफएनसिसिआईमा होइन सो म यो टच बेस गरिहाल्छु है कति प्रडक्टहरूलाई कति कम्पनीजहरूलाई र कति अब एकदम रिनाउन्ड प्रडक्टहरूलाई पनि इन्डिया मार्केटमा पेनिट्रेट गर्नलाई गाह्रो परिरहेछ परे पनि सुनेको छौँ हामीले होइन वाट एक्ज्याक्टली इज द त्यो ट्रिकी पार्ट चाहिँ के रहेछ र एफएनसिसिआई अथवा सिएनआई अथवा सरकारको हिसाबले चाहिँ होइन त्यसलाई कसरी सहज बनाउने कि हामीले पनि त एक्सपोर्ट गर्ने त कति थोक छ नि त हामीसँग होइन त आई थिङ्क if you had asked me on a one-to-one, what do you think beside FNCCI or Sarkar? The problem हाम्रो दुई तीनवटा च्यालेन्ज छ एउटा पहिला बिजुलीको समस्या हुन्थ्यो उद्योगले आजको दिनमा माई फ्याक्ट्री एज लोड सेडिङ आई अपरेट माई फ्याक्ट्री फर 12 hours अरू कुराहरू म जेनसेटबाट चलाउँछु होइन आई क्यान नट डु 24 hours नम्बर वान कुन फ्याक्ट्री हो यो अल द वाट एभर नेम्स यु टेक मेजोरिटी फ्याक्ट्री 12 घण्टा मात्र 12 घण्टा मात्रै चल्छ हाम्रो इट्स लोड सेडिङ हुन्छ बिकज इज नट इनफ ड्युरिङ द ड्राई सिजन राइट सो द्याट्स वाट वी आर युज टु एन्ड वी हेभ एक्सेप्टेड द्याट यो वर्षको 3 महिनाको कुरा गरे हामीले 3 देखि 4 महिनाको 4 महिना इट डिपेन्ड्स अनि बिचमा फ्लक्चुएसन वाट एभर कट अफ ऱ्यान्डम कट अफ आफ्नो ठाउँमा होला त्यो बाहेक बिजुलीको समस्या द बिगेस्ट प्रब्लम इज हाम्रो एक्सपोर्ट पोलिसी बाई द गभर्मेन्ट इज नट भेरी स्ट्रङ आई हेभ अलवेज सेड द्याट वेयर इज द इन्डस्ट्रियल लोन इफ देयर इज एग्रिकल्चरल लोन एन्ड देयर इज कमर्सियल लोन त्यहाँ एक दुईवटा अरू लोन छ तर इन्डस्ट्रियल लोन भनेर छैन क्या बिकज वी आर इन्डस्ट्री द्याट इज प्रोड्युसिङ इन द कन्ट्री फर द कन्ट्री ओर एक्सपोर्ट पोटेन्सियल राइट इफ यु गो टु इन्डिया जस्ट नट फार अफ साउथमा हेऱ्यो भने देयर आर डिफ्रेन्ट लोन्स आइटी लोन सर्भिस सेक्टर लोन इन्डस्ट्रियल लोन छ 1-2% सस्तो हुन्छ होइन द प्रब्लम इन नेपाल त्यो लोन त छँदै छैन द इन्ट्रेस्ट भोलाटिलिटी इज सो हाई हाउ एम आई सप्स टु प्रोजेक्ट दिस इयर दिस राइट नाउ दिस मन्थ वी आर 8-9% पाइरहेको छ I don't know, in the next 3 months, something liquidity come goes, 13% bhayo bhani. The 3-4%, we industrialists do not enjoy huge margins. We play in fraction margin when our volume is high, right? Your interest portion changes our balance sheet every year. So how are you supposed to export? Third is hamro skills, manpower, hamro minimum wages. नेपालको मिनिमम वेज मैले लास्ट डेटा चेक गर्दाखेरि यो सार्क रिजनमा वी आर द लोएस्ट जिडिपी एन्ड प्रब्ली वान अफ द हाइएस्ट मिनिमम वेज होइन वाइल अदर कन्ट्रिज देयर जिडिपी इज सो हाई एन्ड देयर वेज इज एट पार वाट सो वी आर पेइङ सो हाई नाउ इन्डस्ट्रिजहरू यहाँ रोजगारी त दिइरहेछ डिफ्रेन्ट बिजनेसहरूले तर रोजगारीको स्केल घटाइरहेछ क्या वी आर गोइङ मोर अटोमेसन more high skill, more automation, more software base, होइन so more digital base so that we can do work with अलिक थोरै कर्मचारीबाट काम होस् because the cost of doing business is getting more expensive. How am I supposed to export? Right? And my policies change as per the government. So let's not go into policy because we've heard so many different policies including steel and everything. So where is the policy sustainability? Where is the foresight of our government? And government are also, I think, I don't blame everything to the government also because even we have lobbied sometimes in a very vested interest, okay? Just for my udyog, not for the industry overall. So I always don't point the government at fault. It's us business also, we've always lobbied for our business. So I flourish, the rest of the industry is collapsing. And that's the reality. I think government knows this very well, and there are very good people in the Amro Sarkarma. Good people don't get the right position sometimes, but there are really good people who understand the whole system. So coming back to the crux one by one, होइन त सो लोड सेडिङको हकमा कुरा गरौँ न थोरै त्यसपछि 24 घन्टै वर्षभरि 365 दिन ढुक्कैसँग हजुरले बिजुली पाउनुभयो भने उत्पादन बढ्छ 100%. त्यो उत्पादन खपत हुन्छ कि हुँदैन बेच्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन फर्स्ट अफ अल उत्पादन बढ्छ अभियसली तर आजको दिनमा उद्योगहरूको क्यापेसिटी युटिलाइजेसन इफ इट्स अ गुड इन्डस्ट्री मेबी 70%, 80%. People who are doing 90% are all expanding. If it's above 80%, you have to expand your network. There are very few of them, very handful of them होला. अरू चाहिँ 40-50% मा छ. मोस्ट अफ द उद्योगहरू 15%, 20%, 30% क्यापेसिटीमा चलिरहेछ. You tell me, त्यो बिजुलीलाई दोष दिने कि आफ्नो
उसलाई होइन आज बिजुलीलाई दोष दिनु मिल्दैन बिकज देयर इज द कन्जम्सन हेज shrunk so badly. The consumer buying capacity or hoarding capacity also has reduced because they don't want to spend so much. What is necessary they're buying, and पहिला त धेरै किराना दोकानहरू पनि त्यही सुनिरहन्छ. Even the grocery stores we hear that, right? So now what is the consumption like? Very low in everything. So why should I produce more? I will produce where I can sustain. To pay the banks, one. To pay the team. I know, to pay the team. That's all. That's what we are doing right now. We're just waiting for the the good times to come back, or at least the your decent economy ma farkos bhanera. We are just all waiting. Has it improved slightly? I always say by a dot. Last year one of my industry hit 30% negative. This year I gained 20% of last year's 30%. So I'm still 10% on my average negative, which is at least I can say 20% more ramro gare compared to last year. But last year I did 30%. Right, so I still have certain time to gain more, a little bit, to be more comfortable in utilizing my capacity. No, very well said. Second thing, export सजिलो बनाइदियो भने दुईटै सरकारले. There are two things, सरकारले एक्सपोर्ट सजिलो बनाउने भन्दा पनि एउटा व्यवसायी एउटा उद्योगले आफ्नो स्थापना गर्दाखेरि पहिले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन. What is the capacity you are looking at? Are you trying to do नेपालमा मात्रै बिक्री गर्ने कि you want to enter this big giants both north and south? I know Nepal has that capacity. We are exporting certain things that we have niche like felt युरोपमा यति जाने रहेछ बाफ्रे. फेरि यो फेल्ट इन्डस्ट्री त यति धेरै खोलिसकेको रहेछ. एभ्रीबडी सप्लाइङ. इट्स नाइस. इट्स प्योर यु निड लेबर फोर्स टु मेक द्याट. आनन्दले चुपचाप धेरैजना साथीहरूले गरिरहेछ उसले. देन अगेन द हर्ड मेन्टालिटी कम्स इन्टु थिङ. सो आई हियर हिज अल्सो कम नाउ इज बिकम ओभर क्राउडेड होला आफ्नो ठाउँमा होला. But then export is something is doable from Nepal. Given a nice example is, look at cement. It's still underexplored for our big nations, neighboring nations. We have more capacity to export. There are a few things that Nepal specializes, has the core, is being exported. But in terms of manufacturing, can we export? Of course. आजको दिनमा I feel proud. Guwahati देखिन यता यो नर्दर्न बेल्ट छ नि हिमाचलसम्म त्यो कर्भ नेपालकोमा पञ्चकन्याको नाम स्टिल नोन. सिलगढीदेखि सबै आपका तो सामान आता था भन्थ्यो हामीलाई होइन. अहिले आजको दिनमा त्यो प्राइस पोइन्टले हामीले पाउँदैन. इन्डियामा त सबै चिज सस्तो छ. लेबर सस्तो छ. सबै कुरा ल्यान्ड सस्तो छ. लिजिङ सस्तो छ. नेपाल इज भेरी एक्सपेन्सिभ. आइ एम स्योर योर फ्रेन्ड्स हेभ टोल्ड यु while eating in Nepal also, while living in Nepal also. So we are not a very cheap country. And I always say, we are not poor people. हजुरले भनिरहेको बेलामा कि what do we export the best भन्दाखेरि होइन, it doesn't sit well with a lot of friends होइन. मैले यो भन्दाखेरि सबैजनाले चित्त दुखाउने कुरा हो होइन. एउटा विदेश पठाउने एउटा स्पेसिफिक एडुकेसन कन्सल्टेन्सी खुल्यो भने त्यहाँ वर्ड खुलिसकेको छ होइन. म्यान पावरको कुरा गर्ने हो भने त्यो बाटै नजाउँ होइन. सो वी एक्सपोर्ट अ लट अफ पिपल आउटसाइड दिस कन्ट्री. वी सेन्ड देम. Without their money, neither you will sustain, neither I will sustain. Without remittance, I don't think both of us will sustain. मेरो maximum majority हेर्ने viewership भनेको नेपाल बाहिरको छ आजको दिनमा पनि. Can you believe that? I'm shocked sometimes होइन. मलाई टिमले देखाउँछ नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ भनेर भन्छ. नेपाल बाहिरबाट एकजना साथीहरूले मोस्ट प्रब्ली हामीलाई सुनिरहनु भएको छ होइन. Some of your friends must be probably listening from the UK or the US or from Australia होइन, listening to both of us होइन. So without them, neither will I sustain, neither most probably will you sustain होइन. I think यो डिप जुन भन्नुभयो नि हजुरले होइन, त्यो डिप मान्छे पनि कम भएर हो कि बाइङ त्यो जुन एउटा एक्स अमाउन्ट अफ त्यो युथ अथवा एक्स अमाउन्ट अफ पिपल who actually have the money to go ahead and buy it हुन्छ नि होइन. जे भए पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई त नयाँ कुरा के बनाउनलाई त कोही न कोही त चाहियो नि, या त कसैले पैसा पठाउनु पऱ्यो नि होइन. त्यो पनि कम भयो कि सरकारले नै अब सरकारले जुन कटौती गर्यो एक हिसाबले होइन. अब अस्ति भर्खर हामीले एकजना हाम्रै मित्रको पनि सुनिरहेको थियौँ, उहाँले एउटा डायसबाटै भन्नुभएको थियो होइन कि हामीले त पैसै पाएको छैनौँ भनेर होइन. अथवा कुनै काम हामी अगाडि बढाएका छौँ तर त्यो काम कसरी बढाउने पैसा नभएपछि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो. अथवा एमसिसी जस्तो प्रोजेक्ट जस्ट गट आई बिलिभ होल्डमा छ कि के भन्ने शब्द आएको छ, सस्पेन्ड भन्ने आएको छ कि आएको छ होइन. or USAID for example is no longer in around the world. अनि हिजो आज नेपालमा एमसिसी परियोजना स्थगित होइन. सो अब यस्तो पनि यो पनि छँदैछ होइन.
what do you think is the outcome के हामीले यो जुन कन्भर्सेसन गरिरहेछौँ नि यसमा चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ चलायमान अझ छिटो हुन्छ होला I know very little in the statistics to tell you very concretely, but what I know a little bit more confidently is, MCC hours, hours, USA hours, fund. We are become a donor country, big mayer country. I think the tax paid by the people of Nepal to our government is not utilized properly. Number one, I am downsizing. You are digitizing. हाम्रो सरकारले के गरिरहेको छ त्यही 1000वटा कर्मचारीबाट बरु 1100 कर्मचारी पालिरहेको होला राइट why are they not downsizing to make their thing met because tax बढाउने every year यो ट्याक्सको सिलसिला इज टु के अरे सरकारी कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी पुगेन भन्ने कतिचोटि न्युजमा पनि आएको हुन्छ नि देन वी आर अलवेज स्केयर्ड कि कहाँ अब ट्याक्स बढाउन आँट्यो उनीहरूले because they are not being able to fulfill their people's requirement, right? The government requirement. That's one aspect. But what is the real issue here is your consumption kino ghateko. There is no confidence in people of the Nepalese people today, in especially the business community. One of the biggest problem I see is your cooperative fraud जुन चाहिँ भयो नि सहकारी ठगी हैन सहकारी ठगीमा I hear 80,000 crores has been mishandled or disappeared, whatever. 80,000, did you put in Sahakari? No, I didn't put in Sahakari. हामी बैंक ए क्लासमा या डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा राखेर होला सहकारीमा राख्ने भनेको नेपालको मासको हो क्या सो इफ द 8 खर्ब अहिले हल्ला 1-2 खर्ब भन्छ होइन nobody has the stats. But what I've heard some more of in-depth sources, 80,000 crores. That is 8 kharba paisa gayab bhayo. 8,000 kharba bhaneko, 80,000 crores bhaneko, 8 kharba bhaneko ta those are the majority of the Nepalese people that represent, not us. And those are the people who are consuming everything. Those are the people who are building houses to everything. अहिले सहकारी ठगीको डिटेल्स त आज पनि आई थिङ्क तथ्याङ्क क्लियरली निक्लिएको छैन बट आई एम हियरिङ 80,000 द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट फ्याक्टर द्याट पिपल स्पेन्डिङ हेज गन डाउन सेकेन्ड द युथ माइग्रेसन टु युनिभर्सिटिज एन्ड कलेजेस इज सो हाई एन्ड रिटर्निजहरू आई हेभ आस्क फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स हु आर इन्टु दिस बिजनेस आई एम स्योर मेजोरिटी त आउँछ होला धेरैजना त विदेशै बस्छ यो त उल्टा भन्दै थियो क्या I said, do you have a stats? He's like, no, I think single digit all in Nepal. Why would they come back? They may come back later, but they are not coming back. The coffee drinkers, the consumable consumers on the youth level, they're all leaving. So migration from Nepal, migrant workers later Nepal lai palyo chalayo. We have to be the most grateful to them. Salute गर्नुपर्छ हैन For my industry also, पूर्व पश्चिम जहाँ घर बनाउँछ Kathmandu is already saturated to a certain point. You can only go up now or go outside the ring road, right? बाहिरतिर जग्गा बनाइरहेको छ उहाँहरूले नै रेमिटेड गर्दै 1 तल्ला 2 तल्ला भवन बनाइरहेको क्या सो द रेमिटेन्स वर्कर आर रनिङ अल अफ आवर बिजनेसेस इफ यु लुक एट इट लाइक द्याट होइन सो द युथ्स आर लिभिङ कोअपरेटिभ इज गन लस्ट लट अफ फन्ड थर्ड आवर सरकार इज सेङ वी आर ब्रोक एन्ड नट पेइङ आवर कन्ट्र्याक्टर्स So look at the cycle of consumption of things. The ठेकेदारले पनि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्सहरू लगानी गरेको छैन होइन र अल्टिमेटली द कन्फिडेन्स अफ पिपल डिस्पाइट यसपालि वी आर इन सिङ्गल डिजिट इन्ट्रेस्ट रेट होइन यो आर्थिक वर्ष त नोबडी वान्ट्स टु टेक बिग स्केल प्रोजेक्ट्स अर लोन कसैलाई लोन लिनु छैन लिक्विडिटी यति भाइ छ ब्याङ्कमा होइन राष्ट्र ब्याङ्कले तानै छ सो the confidence, I think it will take some time. It's not going to happen overnight, but it will take a little bit of time. यो कति 22-23 को हो यो 22-23 को होइन होइन यसको नयाँ 24 को 24 को खोजे हुन्छ होइन 24 को इन्ट्रेस्टिङ छ मलाई स्टुडेन्ट you see the stats is increasing होइन यो अझ बढ्छ त यो त बढ्छ मोर किड्स आर गोना गो होइन अब यसमा डाउटै छैन व्हाई डिड यु डिसाइड टु कम ब्याक Well, I grew up in Bhairava factory. I never grew up in Kathmandu. So
My boarding school was केजीदेखि म जेम्समा थिएँ कि ए जेम्स पढ्नु भएन हजुर क्लास 4-5 पछि म दार्जिलिङ पठाइदिएँ मलाई होइन क्लास 1मा पठाइदिएको थियो आई वाज टु स्मल भनेर माई ड्याड सेड बट यु टु स्मल भनेर पठाएन हर्मन जानुभयो होइन हजुर माउन्ट हर्मन स्कुल दार्जिलिङमा एन्ड त्यहाँ चाहिँ माई विन्टर हलिडेज युज बी 3 months आई युज टु गो टु भैरव फ्याक्ट्री अनि त्यहीँ बस्थेँ त्यही साइकल सिक्यो त्यही गाडी सिकेँ त्यही बाइक सिकेँ वाट एभर देन 1 month 40-30 days 20 days आई युज टु बी इन काठमाडौँ द्याट्स इट So I was more comfortable in factory environment, and I used to love looking at my factory. And I used to tell my parents, I want to be an engineer, you know, so that machines and equipments go something comfortable. By the time I started education, I never did engineering. I went into management and international business and economics. So for me, I always wanted that I learn something outside, and I want to come back. But I came back right after college, after 6 months from the US. I just wanted to come back to Nepal any day. सो जुन जुन स्किल सेट हजुरले सिक्नुभयो नेपालमै सिक्नुभयो नि Majority, yes. But I did work. My first job US मै थियो. I joined a cafeteria. मेरो त्यो बिहान 8 बजे कि 7 बजे. My job in the cafeteria was, you know what? To peel boiled eggs for the entire university with a group of people. Anda छोडाउँदै बस्ने that was my first paycheck. I got Iowa $5.25 पाउँथ्यो. So we were allowed to work 20 hours a week or something like that back then. And that I worked in the US, you know, त्यो working culture त्यही सिकेँ अलिअलि. तर hardcore working त घरमै हो, you know, experiencing everything. Some of my closest friends के आजको दिनमा होइन सेकेन्ड जेनेरेसन बिजनेस फ्यामिली बिजनेस रन गरेर अथवा कोही साथीहरू हुन्छ थर्ड जेनेरेसन गरेर होइन आई हेभ फ्रेन्ड्स हु जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस फ्रम स्क्रच होइन उनीहरूको आफ्नै स्ट्रगल छ होइन सेकेन्ड जेनेरेसनको आफ्नै स्ट्रगल छ होइन यु हेभ टु डु इट मेक इट बिगर मेक इट बेटर भन्ने चाहिँ थर्ड जेनेरेसनको झन् कति स्ट्रगल होला होइन लाइक अब बुवाको लेगेसी पनि छ हजुरबुवाको लेगेसी पनि छ होइन आफ्नो होल सर्कलको लेगेसी पनि छ यु हेभ टु प्रुभ that you will be able to do it bhanera haina how challenging has it been 18 years seriously First of all for me personally you always look forward to your founders shabas ke that hardly comes shabas आउँदैन है कहिले के they'll have it they know you're doing it right होला you अलिकति यताउता गऱ्यो भने त गाली खाइहाल्यो हैन तर to get that good job भनेर हैन स्याबास भन्ने चाहिँ it is in I don't know if it's in other joint family or family businesses but our family is very difficult to earn okay? or to get also so that is something you always look forward to because you're trying to work with somebody who started companies pioneering roles risk takers they know everything they have all the contacts and you're this guy who are lucky to get educated in the US from the family and coming back the expectation is of course what did you learn के सिकेर आयो तिमीले कलेजबाट हैन so they already has that mindset that you know you better pull up your socks and do whatever you can but then when you start to work here when नेपालमा त बिजनेस भनेको त everything is very management down only traditionally managed very centralized so it is very difficult initially very frustrating and like I said earlier also one of the company I challenged the management to take up was ready mix concrete के म ठ्याक्कै त्यसमै आउँदै यस्तो घाटा भएको बिजनेस थियो हैन that was commercialized by Panchakanya 2003 को रहेछ पञ्चकन्या रेडी मिक्स कंक्रीट प्राइभेट लिमिटेड 2006 मा चाहिँ लन्च गर्यो थ्रु अ सेकेन्ड ह्यान्ड प्लान्ट हैन एन्ड त्यहाँ गर्दाखेरि मेरो लट अफ लस आई हैड जस्ट कम ब्याक फ्रम द US मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड ल मैले त यो देखाए मात्र हो यो ट्रकहरू होइन यो पहिला थियो पहिला अरूको पनि थियो कि पञ्चकन्याले सुरु गरे यो नो सो दिस वाज कमर्सियलाइज्ड मिन्स यो प्रोजेक्टहरूमा चल्थ्यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा विदेशी कन्ट्र्याक्टर्सहरू इन्डियन कन्ट्र्याक्टर्सहरू नेपाली कन्ट्र्याक्टर्सहरूले यो प्रोजेक्ट सीमितमा चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट हुन्थ्यो कि सो सबै थोक मिक्स हुन्छ यसैभित्र हामीले त्यो चाल्नु परेन मसिनमा मिक्स गरेर यो ट्रकमा हाल्ने हो होइन त्यहाँ त्यो घुमिरहेको देख्थ्यो नि हामीले होइन दिस इज कल्ड अ ट्रान्जिट मिक्सर ओके सो मिक्स मसिनले मिक्स कम्प्युटरले मिक्स गरेपछि यसमा हाल्छ अनि ट्रक विल गो टु द साइट एन्ड पोर द कङ्क्रिट सो देयर इज नो नथिङ इज जस्ट computer right everything is digital and the driver drives it so this was there in Nepal हामीले पहिलो ट्रक छिरा होइन okay on the commercial side of the market so we introduced it okay and it was quite a thing then 1-2 years ma like I said again branding ma already सिक्थे अलि के गर्ने भनेर अलि
how to brand यताउता इभेन्ट्सहरूमा जाने उभिने यस्तो यस्तो गर्थ्यो सो इट वाज गेटिङ अलिकति थिङ आई वान्टेड समथिङ जिम्मा दियोस् भनेर आफ्टर 1.5 year आई अप्रोच माई त्यति बेला माई अङ्कल आई टोल्ड माई अङ्कल गिभ मी समथिङ यार this is something I really want to take up. Okay, you want to take up RMC? I knew RMC was doing the worst in the company. So I said, Hunsa, give me something, I'll prove it. I'll show you if I can turn it around. But in 9 months, I made it profitable. And rest is history. And I was... But I got more responsibility gradually. And, and then I climbed the ladder and started changing things. The Biswas se kamaya. When you have a tough family, legacy family, people running the show still, to earn their trust and respect is you have to work very, very hard. बाहिरबाट देख्ला होइन हो privileged of course आफ्नो ठाउँमा हुन्छ to be part of a strong company and family, but the struggle to prove yourself is also there, and it's only that makes you tougher. Okay? I'm grateful that our system was त्यस्तै होइन, so that we were all told to चिनाउनु न सबैजनालाई, I'm sure. So my grandfather has 3 sons. My dad is the eldest, Dhruva Kumar Shrestha. My uncle is Pradeep Kumar Shrestha, and Badri Kumar Shrestha is my other uncle. So 3 brothers. So Badri is mostly in Delhi. He also is here, also doing a lot of projects in Nepal. Construction wache is very big in construction. So म र मेरो भाइ अब उदीपको आफ्नो भाइ आशिक पनि आछ कम्पनीमा. So they are now we three generations like you भन्ने छ नि, the first generation makes it, second generation expands it, third generation destroys it भने जस्तै मलाई त्यो it has seeped in so badly in my head that I will prove this whole thing wrong. So our generation, I think given हाम्रो भाइहरू, when you have a family, joint family, you leverage your multi skills, okay? So that's the advantage, right? So all my younger brothers, they are good at some things and I'm good at something, so we always share things, and it really helps us make sure we are watching our companies back every time and bringing the right products. So the newer products that you'll see coming in, Sanjay, is all the 3 of us working on it. Together. We said we have to now prove we are also capable of introducing companies, right? So I myself have set up a few factories, expanded factories of my old factories. So भनेपछि मेरो भाइहरूले पनि आफ्नो बिजनेसहरुमा एक्सप्यान्ड गरिरहेछ. So now we're trying to bring new products under the Panchakanya umbrella. I'm quickly going to wrap up the list of things that I saw. Nepal Cylinders, Explore International. Oh, cylinder is out of होइन त्यो चाहिँ हो क्या अरे होइन. अनि मैले हेर्दै थिएँ एसएस प्राइभेट लिमिटेड भन्ने त्यही स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्कको आएर चाहिँ माई हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल यसमा टच बेस अन दिस. हाइड्रोको पोटेन्सियल कतिको देख्नुहुन्छ हजुरले? अनलिमिटेड लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली, इफ डन राइट. We have a 18 megawatt Panchakanya MI. It's a public listed company for the last 6-7 years now. We are also a promoter of Ujjwal Power Company Limited. That much I knew. But once we started making our own hydro, because you can be an investor or a shareholder and everything is easy. Making hydro in Nepal is very expensive affair. अब त्यो बनाउँदाखेरि sometimes relocation of settlement होला, disruption of villages होला, होइन. So different कुराहरू हुने रहेछ के. To make this project, it's a very expensive and a very painful process for any investor, okay, or builder, hydropower in Nepal. That's what I know. One, because the accessibility छैन ठाउँमा, होइन. पानी टन्नै छ, accessibility छैन. भोलि हाइड्रो बनायो, ट्रान्समिसन लाइन छैन, रुख काट्नु पर्यो, रुखको पर्मिसन छैन. So there's endless challenges, but then Nepalese people, we thrive on chaos and crisis, right? So this is always part of our backyard, okay? So we never take it so that we have to have sleepless nights. We'll deal it tomorrow with it tomorrow, because this is part of our process. मलाई पनि त्यस्तो भइसक्यो होइन. So because of that mindset, we always take this very easily, and there is fantastic hydropower projects. Potentials are large in Nepal, but my fear is, how is the hydrology looking? How is the climate change affecting the water of Nepal? This year we'll see a lot of black mountains. In the last few years we are seeing our mountains to be more black and black.
होइन स्नो फेड माउन्टेन भन्दा पनि रक फेड रिभर्स हुन आँटिसक्यो नो डाउट अन द्याट माछापुच्छको एउटा फोटो देखाउनु ल 2025कै हो होइन यो रिसेन्टको हो हिजो आजको कुरा हो क्यारे यो होइन म एकछिन मलाई एकजना साथीले त्यो तस्विर पठाएको थियो होइन म माछापुच्छे पनि हो र अरू अन्य हिमाल पनि हो साँच्ची यो स्पट अन दिस होइन साथसाथै अस्ति हजुरको अफिस आउँदाखेरि आई बिलिभ आई डोन्ट ह्याभ माई फोन विथ मी बट आई टुक द्याट पिक्चर लगभग 6,000वटा खोला छ हाम्रो देशमा होइन र हजुरले कस्तो मजाले चाहिँ हरेक खोला नभनौँ खोलाहरूकै नामबाट चाहिँ होइन आफ्नो नयाँ व्यापार पनि गर्नुभएको रहेछ कि द्याट आई लभ द्याट अ लट यो कहिलेको हो यो तस्विर डिसेम्बर ओके लास्ट इयरको रहेछ होइन हो त रिमेम्बर पहिला पोखरा जाँदाखेरि अलिक डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो अलिक डिफ्रेन्ट देखिन्थ्यो माछापुच्छे अहिले अलिक डिफ्रेन्ट छ होइन भनेपछि स्नोलेसको हिसाबले माथि त्यो एयरपोर्टमा पोखराको एयरपोर्ट वाज वान अफ माई फेभरेट पुरानो एयरपोर्ट सरी यस राइट करेक्ट पुरानो एयरपोर्ट इट्स द मोस्ट नाइस प्लेस त्यो क्याफे माथि कफीमा बसेर त्यो कफी पसमा बसेर त्यो लुकिङ एट द माउन्टेन्स एन्ड आई हेभ टु टेल एयरपोर्ट इज द मोस्ट एफिसियन्ट एयरपोर्ट भेरी सिम्पल सेक्युरिटी चेक इन फ्लाइ 30 minutes 40 minutes टाइममा you can not do anywhere in that world त्यस्तो फास्ट हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नै ठाउँमा कमी कमजोरी थियो होला तर it was one of the most beautiful airports to fly off from and today the new airport also is nice but I don't know how it's functioning. I've flew in 1 or 2 times. Same time will tell what's going to happen होइन त्यसको लागि अब I believe we need a big diplomatic push to make it possible होइन त्यसमा we'll talk about that personally अहिले एकछिनमा होइन नो मैले अघि नै टच बेस गर्न खोजेको कुरा चाहिँ द सेम थिङ के द लेगेसी अफ लङ टाइम होइन अब मेड इन नेपाल प्रडक्ट्स के दिस आइल सी अ डिफ्रेन्ट देशको स्टोरी भन्छु है क्यानाडामा ट्यारिफ इम्पोज गरियो होइन इन्स्टेन्टली आजको भोलि कनेडियन्सले मेक इन क्यानाडा चाहिँ चलाउन थालौँ है भनेर चाहिँ त्यो भएको थियो कि त्यो 1-2 दिनको लागि भए पनि त्यो होडबाजी चाहिँ भएको मैले देखेको थिएँ होइन India is make in India. It's a project that I believe Prime Minister Modi really wants to push it forward, and he's been doing that for the longest time. र त्यहाँको गभर्मेन्टले त त्यसलाई एकदमै पुस गरेको छ होइन हाम्रोमा नेपालमा बनेको प्रडक्ट नट सेइङ बिकज हजुर मेरो टेबलमा हुनुहुन्छ भनेर होइन नेपालमा बनेको प्रडक्टलाई पुस गर्नको लागि के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ हजुर When you say push, what? Locally push or export? Locally consumption. Okay, all right, this is not going to sit well with a lot of friends, what I'm about to say, you know? Everything is imported. Everything. Everything. Mata, I believe I've been doing business just for the past 4 years. Otherwise, I was a freelancer, you know? Everything is imported. Look at the potential. How did it happen? Look at the potential of doing business in Nepal as a manufacturer, I think... Nepalma, how did it happen? Let me answer that part. Because my circle, trading was a very easy business. You make money easily. If it's not going well, you shut it down. You have no assets or not a lot of inventory to hold or, the infrastructure to hold. You close it down. If you're into manufacturing, jagga hunnu paryo, machine rakhnu paryo, manche palnu paryo. Trading ma ta ke ल्यायो सामान ल्यायो आफ्नो नेटवर्कलाई गर्यो डिस्पोज गर्यो पैसा कमायो घाटा गर्यो whatever it is. Trading is very easy to open and shut. And Nepal is a very import-based economy because certain कुराहरू स्रोतै हामीसँग छैन के. We'll always be an import-based nation. There's nothing wrong with that. But there are still a lot of products the Nepalese people can make it here, make it good enough to whatever we are consuming, and we all will be happy. And that, of course, I think I see most of our, youths that are returning, I see in the restaurant line. I see in their education, some coffee shop, kiki trends. They are bringing that culture in the restaurants. Pailako chowmein or momo restaurant dekhdaina ni ajkal. There are a lot of things that I've seen in the last one decade. So industry ma pani ajko dinma look at the tile industry that's opened up. 7 industries opened up in Nepal. I hear 14 industries are registered. Tile is still imported from India. Always was imported. It's changing. Na? So infrastructure much change bhairacha. Even food. I think now people are looking at baby foods, baby diapers. Everything is starting to be gradually taking space because people are seeing opportunity because 100 people are importing diapers. Example. And people who are opening business here, they are being able to compete. So यसमा चाहिँ नीतिको कुरा हुन्छ के सरकारको. How can you protect an industry by subsidizing so and so things?
Every industry's requirement is different, right? If I get into a first-time business of something, what is the government going to do for me? Nothing, initially. So that is a process that I think once I remember somebody telling me, हामी व्यवसायी होटलहरू पहिला एउटा माथि होटल बनाउनुपर्छ, त्यसपछि पानीको लाइन आफै खोजेर पानी जोड्नुपर्छ, बिजुली तान्नुपर्छ, बाटो बनाउनुपर्छ. There is no infrastructure. The one that person takes all the risk to build a building, and that by the time he's building, he works on all the things to build a tourism spot, right? So, and this is how we've been doing. For us to do business outside Nepal, I think it's easy, much easier, but we are not allowed as Nepalese. We are not allowed to invest outside, take money outside. So, हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ. But I think we have quite a lot of skills. If we can survive in Nepal, and I have friends बाहिरबाट आउने, तपाईहरु कसरी, how are you doing this business, Ujjwal? You're this much interest? यो भन्छ, हिसाब किताब हेरौँ दङ्गै पर्छ. के गरेर यहाँ भन्छ. But this is Nepal, and we love our country, and we love to do whatever we can. And always I see there's a, I think a good future for Nepal. Good leaderships are going to come in from our younger segments, and time will tell. I'm always very hopeful and positive for the next few years down the lane, and things will be different. मलाई मूर्ख भन्छ क्या दाइ धेरैजना मान्छेहरूले होइन मूर्ख भने पनि हो होइन 5 years ago when I started this business everybody told me don't do it, you stupid, this is like the worst thing that you could do, why are you investing in a business. नेपालमा कसैले नगरे बिजनेस त झन् गर्दै नगर, एटलिस्ट कसैले गरिसकेछ भने उसले रोड म्याप बनाइसकेको हुन्छ सजिलो हुन्छ भनेर होइन. दुईजनाबाट सुरु गरेँ, आजको दिनमा I have 42 people होइन. मिडियामा we've created our own little space and we're trying to see how to grow होइन. त्यो अब हो हजुरले एकदम सलिड कुरा भन्नुभयो which I wanted to touch base on के सरकारले के गर्छ. मैले सुरु गर्दाखेरि सरकारलाई आइडिया पनि थिएन यस्तो हुन्छ भनेर, ब्रडकास्टमा यहाँसम्म पुगिन्छ भनेर. आजको दिनमा सरकारलाई आइडिया छ, मैले सरकारलाई बोलाएरै सरकारलाई मैले मेरो सबै थोक देखाएको छु. हेर्नुहोस् मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति गरेको छु, म्यान पावरमा यति टाइम स्पेन्ड गरेको छु, दिज आर द अमाउन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट आई हेभ. इफ यु थिङ्क अफ इभन shutting me down, 40 people will lose their job. Now you decide what you want to do. Or anybody else who's trying to replicate me, or big media houses trying to do this. First mover को चाहिँ जस्तै मैले त्यसैले हजुरबुवासँग आज बसिरहनु भएको थियो त्यसैले मलाई सोध्नु भन्थ्यो कि होइन. फर्स्ट मुभरको एडभान्टेज हुन्छ भन्छ नि होइन. फर्स्ट मुभरले साँच्चीकै राम्रो गर्छ कि फर्स्ट मुभरले धेरै दुःख पाउँछ सेकेन्डलाई फाइदा हुन्छ, के लाग्छ हजुरलाई? Both. First mover advantage is always there. It's very hard to beat the first mover advantage. You learn the ropes, you create the map. The second person who comes in will have that advantage of working it very easy, replicating. So I use this R&D, not research and development, but rip off and duplicate. I will try to look at whatever is there to better it. So to entry barrier strongly control गर्नु सकेन भने, and it's never going to be monopolized, right? It's an open free market, so you will have competition is healthy, I say. Because success makes you complacent, okay? And complacency means failure, right? So when there's no competition, you have nothing to fear. So when there is competition, you have every time to fear what's coming up next. So you have to always buckle up your pull up your socks and ride the wave as it comes, and take the hit or take whatever decision you have to take as fast as possible. So second mover ko, of course I have seen so many second mover success stories because they have done their homework better than the first. Sometimes first saw an opportunity, there's nothing like that, I'm going to create this. The second guy comes in, oh, he or she did this, यसमा अरु पनि अवसर रहेछ, यसमा पनि हामीले गर्न मिल्छ, यसरी गर्न मिल्दैन. There are things, and I think but the first mover advantage is nothing, because one of the things that I'm really proud of Panchakanya Group is हाम्रो pioneering role जहिले पनि छ क्या. नौलो उत्पादन, नयाँ innovative technology, innovative products हरु. So my family, my my dad, uncles, and my granddadहरूले जहिले पनि नौलो कुराहरु ल्यायो क्या. That's why we took a different positioning in the market. If we are just say there was steel, then we came on steel. If there was plastic, we came on plastic. As an old industry, we may have our own market segment. But to be something innovative will give you the extra edge. But the struggle is always there, right?
The struggle is always there to make them understand, make them prove them this works, everything. Like your podcast, right? So you were the first one, and look at it now. We commercialized it. I'm Yeah. glad that I have a solid team to commercialize Absolutely. it. We're still trying to push every day. यो कहिलेको तस्बिर हो? Last year, so this was an initiation by me to see if we could qualify for green steel Oh. in Nepal. अनि त्यति बेला सबै criteria हाम्रो, because my other passion is to really, I invest a lot of time in factory. Okay? What can I do better to reduce cost, to make better product, better quality product, and automize as much as possible to adapt technology. So when you अघि पनि हाम्रो जति कुरा भयो नेपालमा नि कति कुराहरू गर्न सक्छौँ, we can do it. So many Indian firms, consultants have come and seen Panchakanya factory and they are दङ्गै परेर गएको छ. औ यस्तो खोला factory. भन्दैन उता? हो खोला त के भन्छ उसले, तर इन्डियामा छिर्नु इज अ डिफ्रेन्ट बल गेम होला. तर so I'm very proud of our factory and the team that is working there. Okay? They are absolute genius, and it's not who you are as a person only. When your team is really solid, your whole thing comes up. So we are very fortunate that we have a very solid team today in our head office to our factory, and they're doing absolutely young guys, all young engineers that has and really good at looking at researching stuff. So this was on my research that came. Okay? Yeah. So this time I was able to beat them. Their research saying, "Hey, you talk, let's do this one." We worked out and we got the green steel certified first time in Nepal last year, and I hope more steel gets it in Nepal because this basically tells you, sustainability approach of manufacturing steel. So एउटा स्पेसिफिक कुरा मलाई गर्नु मन थियो, and then let's take a quick break, and त्यसपछि I want to spend a little bit more time with you, and if that's okay with you. yeah. पञ्चकन्या बाथवेयर होइन, मलाई याद छ हजुरले अस्ति भनेको यसमा म थोरै टच बेस मात्र गर्नु मन छ मलाई होइन, किनभने यु सोड मी समथिङ विच मैले अलिकति बुझाए जस्तो त गरेँ, तर मैले एकदम डेफ्टमा बुझिनँ कि. सो हजुरले मलाई यो सञ्जय यो 100% ब्रास हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, इफ आइम नट मिस्टेकन होइन. मलाई त्यसको अभियसली इट्स आउट अफ यु आस्क मी अबाउट अ माइक्रोफोन or a wire or a light or a camera, I'll tell you होइन. I didn't understand it that much कि एक्ज्याक्टली के थियो त्यो हजुरले मलाई बुझाउनु खोज्नु भएको कुरा. हामीले युज गर्ने कुरा चाहिँ इट्स 100% ब्रास युज्ड इन फसेट्स भनेर भन्नुभएको थियो. So before we jumped into Panchakanya bathware, we had to do a bit of a study, a research of the product. Such a crowded market, dictated by big brands in Nepal. Imported brands, majority. Everything is imported in Nepal. There are few companies in Nepal, but they never sustain because of the quality or the capex issue, a lot of things. Design issue, सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी छिर्दाखेरि के नौलो गर्ने त? त्यही भिडभाडमा छिर्यो भने पञ्चकन्याको नाममा ल ठिक छ हाम्रो certain portion होला, but it's not going to be a very big sustainable business. How do you make a dent in the market saying a Nepali brand is there? नेपालीकरण गरेको नेपाली खोलाकै नामहरूमा सातै प्रदेशलाई समेत गरेको कुराहरूमा रिसर्च गर्दाखेरि वान अफ द एस्पेक्ट वी फाउन्ड आउट इज धाराहरू यो सिपी भन्छ क्या, क्रोम प्लेटेड, सबै धाराहरू क्रोम प्लेटेड, भित्र सबै ब्रास हुन्छ. एन्ड देयर आर वेज यु क्यान मिनिमाइज द ब्रास कन्टेन्ट टु मेक इट चिपर बाई युजिङ जिङ्क. देयर आर वेज टु हेभ लोवर क्वालिटी ब्रास बिकज धाराहरूको भित्री भाग भन्दा पनि पार्ट्सहरू ड्युरेबल हुनुपर्छ कि. सो वाट वी फोकस इज वाइ डोन्ट वी मेक 100% भर्जिन ब्रास मटेरियल. सो मेरो भनाइ भित्र यो चाहिँ सलिड ब्रास हो मैले भन्नु खोजेको त्यही थियो त्यो दिन चाहिँ. Now I remember होइन. If you could show a picture of पञ्चकन्या बाथवेयर होइन, साथसाथै त्यो कालो चाहिँ मलाई पनि मन परेको थियो नि, कालो चाहिँ होइन. What else do you have? Show more photos. So यो चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट भयो होइन त? Yes, so you'll not see much out there because Yet March, first week of March only you'll start to see a lot of things because I've halted all the advertisement right now because हाम्रो placement भइरहेछ. So my personal goal and the team goal was that 100 outlets in 100 days. So I'm down 50%, right? I have 50 more days or 60 days, I don't know, to think my own personal goal with my team, होइन. So म र मेरो भाइ आशिकले हेर्छ यसमा. So let's see how we can take it up, and March you'll start to see things around. That's awesome. Actually, gem of a guy. अस्ति जे भयो होइन, सिन्स हामी यसैमा छौँ होइन, अस्ति जे भयो प्रकृति लम्सालजीलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली होइन, हाम्रै टिमको साइडबाट पनि मेरो साइडबाट पनि हजुरको साइडबाट पनि होइन. यो
जुन टिचर्सहरूले गरेको व्यवहार के मलाई सबसे चित्त दुखेको कुरा चाहिँ होइन आइ एम नट फर्मली एडुकेटेड होइन कलेज त्यस्तो हुँदैन कि मैले रियलाइज गरेको कुरा के हो यु बिन टु कलेज अल अक्रस द वर्ल्ड होइन कलेजमा जुन टिचरहरूको त्यो भिडियो आयो होइन आजको दिनमा पछि उनीहरूले अपॉलजी पनि माग्नु भएछ होइन त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि जुन व्यवहार यो 72 घन्टामा देखाइयो होइन त्यो व्यवहार कलेज त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि मैले त्यो त्यहाँ त्यति तलसम्म जान सक्छु भन्ने चाहिँ मैले कल्पना गरेको थिएन कि कलेज के कुनै कलेज के संसारको जुनसुकै कलेज होस् कुनै कलेज के त्यो चाहिँ म सक्टै भएको कि फर अस हामी सबैजना विद्यार्थी हो डिफ्रेन्ट स्कुलको हामीले टिचर्स भनेको हामी बाहिर पढे जहाँ पढे पनि we always look them as teachers. Okay? They never actually had a national identity भन्दा पनि they always looked at it as a mentor or a, सबैको एउटा स्टोरी हुन्छ नि स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा टिचर थियो नि यस्तो यस्तो गर्थ्यो हामीलाई पिटेर पनि जसरी पढाउँथ्यो टुडे आइ एम थ्याङ्कफुल फर हिम for making me realize I didn't realize back then. Or there was such a nice teacher who used to always talk to me this way, who used to listen to me. Everybody has a different narration of teachers. But this recent episode of what teachers look in India, or I don't know how to say it, it is just, it's very hard to fathom or digest, okay, Yokura, that a teacher is attacking a student on a level of such discrimination of who she is or where they are from. It's really, I think, it really pinches us because I have 2 kids now. We were just discussing how is India really becoming. India may be the 3rd largest economy, but as society at large, India is very challenging as a country. I fear traveling to India myself sometimes in certain cities because it's not as safe as Nepal. Nepal is compared to be one of the most safest city in South Asia. And we were just talking, I was talking to my wife. I have 2 daughters, right? We all educated in India. After this episode, it was like, is India really like this, like how it was before? We just started having discussion after this 70 hours incident in Odisha. Okay? Where should we send our kids now? We really have to think. So these are the messages, we are already getting as young parents. And the incident, unfortunately, I think the students there were at least brave enough to, record them and at least held their ground. And that is something we are proud to be Nepali there. We didn't just run away. And we, I think, fought back whatever little clips I saw or I understood. But the message given is the education system that is our foundation of our human race shows in such a big university यस्तो कुरा गर्दाखेरि and given such a tragic incident हुँदाखेरि हैन यो सपोर्टिभ हुनुभन्दा पनि it became a national show of showing where Nepal is today and our place in our neighboring countries. Okay? And it's a really worrisome, and like I said, like I told you, like we just talked about this for our kids, like India looks like a no-go for us in the future, for our kids to be educated. दुईटा अहिले धेरैजना साथीहरूले सेयर गर्नुभएको रहेछ यो होइन यो उतैकै साथीहरूले कि होइन किनभने धेरैजना साथीहरू इन सपोर्ट आउनुभयो कि स्टुडेन्ट युनियन अफ इन्डिया केम इन सपोर्ट अफ दिस होइन लट अफ फ्रेन्ड्स केम इन सपोर्ट अफ दिस होइन युनिभर्सिटीले गरे गल्ती हो नि त होल देशले गरे गल्ती त होइन केही स्पेसिफिक व्यक्तिहरूले गरे गल्ती भयो यो जसले चाहिँ 500जनालाई चाहिँ हामी फिर्ता पठाइदिन्छौँ भनेर ट्रेन स्टेसनसम्म छोड्नु भने पनि आइएम स्योर केही व्यक्तिहरूले त्यहाँ साइन अफ गरे होला मोस्ट प्रब्ली होइन त्यो दिन जे भयो होइन द बिगिनिङ डेमा होइन जे भयो होइन र आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि अपोलोजी पनि आइसक्यो फिर्ता बोलाउँछौँ भन्ने पनि त्यो लेटर पनि आइसक्यो मोस्ट प्रब्ली हाम्रै साइडबाट नेपालबाट गभर्मेन्ट अफिसियल्स पनि जानुभएछ नेपाल एम्बेसीबाट पनि अफिसियल्सहरू पुग्नु भएको रहेछ होइन त्यो सबै भयो समग्र रूपमा द्याट होल थिङ हेज अलरेडी ह्यापन राइट टु फेस्ड पनि हुनु भएन र लास्टमा नेपालीलाई आजको दिनमा हामी सबैले चाहेको भनेको त्यो बहिनी बेचारा उसको बुवाको एउटा भिडियो क्लिप हेरिरहेको थिएँ कि मैले होइन त्यहाँ अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ हामीलाई न्याय चाहियो अब हामीलाई के पनि चाहिँदैन भनेर कि अल वी वान्ट इज जस्टिस
नेपाली होस् उतैको होस् जो भए पनि न्याय चाहियो, हामीलाई न्याय चाहियो। र जसरी चाहिँ जे भएको छ, त्यो एउटा केटो रहेछ होइन, त्यो केटो पुलिस कस्टडीमा छ अरे मोस्ट प्रब्ली होइन, छ नै, अब त्यो जे हो त्यही भन्नु पऱ्यो होइन। न्याय चाहियो भनेर बुवाले भन्नुभएको रहेछ कि त्यो भिडियो हेर्दाखेरि होइन दाइ मलाई आई फेल्ट सो ब्याड। बुवा त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो बुवा त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन। यो भिडियो क्लिप मैले लगभग 10-15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड हेरेर त्यसपछि मैले हेर्न पनि सकिनँ कि होइन। मलाई त्यो कति चित्त दुख्यो कि हुन्छ नि। र हाम्रो साइडबाट हामीले त्यो 500जना भाइ बहिनीहरू जो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, मैले ट्विटरभरि के कतिजना साथीहरूले चाहिँ त्यो हेल्प प्ली गरेको देखिरहेको थिएँ कि होइन। गभर्मेन्ट अझ प्रोएक्टिभ भइदिएको भए त्यो टाइममा त्यो 500जना भाइ बहिनीहरू मोस्ट प्रब्ली ट्रेन स्टेसन चाहिँ पुगेर कतिजना त नेपाल पनि आइसक्नु भएको छ अरे होइन। त्यहाँसम्म नि पुग्नु पर्दैन थियो होला कि। सफ्ट पावर हार्ड पावर चाहिँ अझ स्ट्रङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई हाम्रो पर्सनल रूपमा। एब्सोल्युटली रिडको हड्डी साथसाथै जुन जति सफ्ट पावर सक्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो, अझ बढाउनुपर्छ। र अब नयाँ नेतृत्वले गर्छ, मलाई चाहिँ आशा चाहिँ त्यही छ। 100%. So leadership only. So the leaders of the country define the countrymen also, right? So leadership भोलि गएर जुन चाहिँ आश अघि पनि मैले अलिकति भने होइन, the times are changing, the youths are going to lead gradually and it's already leading in different aspect or different positions. र यो जुन चाहिँ unfortunate incident unfold भयो, like you said, absolutely it's not India as a country to be blamed, but an institution, त्यो पनि from teacher levelsहरूबाट स्टुडेन्ट टु स्टुडेन्ट झगडा भन्नु भनेको एउटा कुरा भयो होला। Somebody died. The whole university or at least the management of the university or the teachers coming together को त परै जाओस्, त्यसमा कस्तो कस्तो कुराहरू अनफोल्ड भयो होइन। बट लाइक कमिङ टु वेयर वी एज नेपाल इज अल्सो showcase our strength in our this global world, okay? To looked upon as people of a very peaceful, friendly, forgiving nation, okay? I mean, त्यो हुन्छ नि, we are not very hard people, Nepalese people, and we are soft, and sometimes people take advantage of it, and that's where we see in our leadership also, I think, given that we have had many years of poor leadership. And this morning I woke up as it's a Prajandar Divas as होइन, बिहान उठेर हेरेको थिएँ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ एउटा मजाको आफ्नो एउटा लामो वक्तव्य निकाल्नु भएको रहेछ होइन। हेरिरहेको थिएँ मैले, देखाउँदा एटलिस्ट पिक्चर भए पनि देखाउन होइन। अब आइएम नट अभियसली होइन, आई बिलिभ इन लोकतन्त्र दाइ है, जस्ट थ्रोइङ इट आउट देयर होइन। आइम अ बिग बिलिभ इन द लोकतन्त्र, आई हेभ द संविधान राइट देयर होइन। मैले अलिकति क्लिप हेरेको थिएँ उहाँको होइन, अनि एक दिन पर्सनली होइन, यो कुनै दिन जुऱ्यो भने होइन, इट्स बिन अ बिग ड्रिम फर मी टु हेभ हिम अन द सो के होइन, टु होपफुली स्पेन्ड कपल अफ आवर्स विथ हिम एन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड द थट प्रोसेस अफ वाट हि हेज के। त्यो एउटा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला र धेरैजना नेपालीहरूले सुन्न पनि चाहनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। एब्सोल्युटली, बिकज उहाँहरूले त नेपाल कसरी बन्यो, के भयो, इतिहास बोकेको एउटा के अरे फ्यामिली हो होइन। राजतन्त्रबाट हामी गणतन्त्र जे भयो सबै भयो। आई थिङ्क द प्रोग्रेसन अल्सो कस्तो हुन्छ भने आजको दिनमा हाम्रो सरकारलाई द युथ इज च्यालेन्जिङ देम। द लास्ट इलेक्सन काठमाडौँ showed them where they belong. All the new people got the votes, the old faces didn't get. Now they are already very scared. हाम्रो यो युथले कसरी हेर्छ हामीलाई भनेर। They are getting trolled everywhere, right? And everybody is taking a chance to hit this government, make them saying, better pull up your socks. Even the king today speaking that is a statement saying that I did not let go of the nation just like that. Take care of my people, you know. भन्ने एउटा indirect message उहाँले जुन चाहिँ राख्नुभयो, it's a message because everybody is realizing that what is going on today is त्यो सत्ताको खेल मात्रै हो, न इधर देश विकासको हो, न इकोनोमीको खेल छ, न केसको खेल छ क्या भन्ने every, I think even younger children also realize nowadays. पहिला हामीलाई थाहै पनि हुँदैन थियो कि। So I think it's a matter of time. There's going to be a big change in Nepal, and I hope that change comes, and we have to try new faces and new people. Rather than talking about के अरे कुन चाहिँ ढुङ्गामा के अरे त्यसमा चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदैन भनेर हिँड्नुभयो दरमाको बाटो, have you seen that? Do you know what I'm talking about? That's the hot topic. Can you believe where we stand? That's the hot topic. So that is where Nepali people are. No? The bigger problem आफ्नो ठाउँमा छ। दरमाको के भन्छ, we always are so
you need to understand Nepalese people have all the time and everything. Nepalese people the भन्नु मिल्दैन. There are so many people like that, होइन. Now we are talking त्यो टाइल चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदैन गएर मान्छेले चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदैन यो टाइल हजुरलाई के लाग्छ यत्रो म्यानुफ्याक्चर म त हिँडेको छैन. No, you get non-slip tiles. मैले गएर हेरेँ होइन दिस इज मी है अनेस्ट सेङ होइन अनेस्ट कि यस्तो कन्भर्सेसन भएको छ यो सोसियल मिडियामा होइन चारैतिर होइन म दरमाङमा थिएँ एउटा सानो काम सघाउन गएको थिएँ होइन हार्डरकमा थिएँ हार्डरकबाट तल आउँदै थिएँ आई वक कि म के रहेछ त म इन्क्विजिटिभ पाएँ कि के रहेछ त यो भनेर कि होइन कि होल नेसन इज टकिङ अबाउट दिस भनेर श्योर नगरपालिकाले डिड अ गुड होमवर्क. पब्लिक ठाउँमा चिप्लिने टाइल राख्यो भने अनि हाउलेट भयो मनसुन सिजन पानी पोख्यो भने नन स्लिप टाइल्स पाइन्छ. अब त्यो आइएम स्योर इज नन स्लिप टाइल्स. वाइ वुड दे पुट अ स्लिप टाइल? एन्ड आई थिङ्क पिपल हेभ बिन आउट टिकटकिङ अराउन्ड वकिङ इन सेङ चिप्लिन्छ कि चिप्लिँदैन भनेर सबै स्टोरी बनाइरहेको छ. म उता साइडबाट के अरे अन्नपूर्ण साइडबाट हिँडिनँ कि म होइन केएफसीबाट क्रस गरेर जेनरली उताबाट हिँडेर गाडी लिन जान्छ नि त होइन अन्नपूर्णमा पार्किङमा म यताबाट हिँडेर गएँ कि जस्ट टु सी वाट द ब्लडी फसाड इज अल अबाउट भनेर कि होइन अब यो छ नेसनल डिबेट. एनिवेज वर्क कल्चर इन नेपाल आई जस्ट वान्ट टु टच बेस अन अ फ्यु थिङ्स बिफोर वी ऱ्याप अप होइन. वर्क कल्चर हजुर आउँदाखेरि कस्तो थियो? हाउ हेभ यु चेन्ज द वर्क कल्चर विदिन पञ्चकन्या? एनी पिस अफ एडभाइस? आई थिङ्क बिफोर चेन्जिङ एनी वर्क कल्चर भइरहेको कुराहरूलाई पहिला बुझ्नुपर्छ. अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट इज द सिस्टम इज स्टिल रनिङ होइन. चेन्ज त पछिको कुरा भयो होइन. अथोरिटी पनि कमाउनु पर्ने थियो मेरो कम्पनीमा. सो टु बी भेरी अनेस्ट फ्रस्ट्रेटिङ है. अब म युएसबाट आएपछि युएसमा अनौठो कामहरू पनि गरेँ होइन. आई डिड लट अफ थिङ्स इन कलेजेस आउटसाइड कलेजेस अल्सो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्क. Everything had a system. Okay? If I had to complain with something, if the system broke down with something, when I came back, it was very centralized and it was growing. So to change the system, I thought first you need to understand your culture and your people. Right? So मलाई त सबभन्दा biggest challenge नै त्यो आफ्नो कर्मचारीहरूको विश्वास जित्नु. For them to believe in me and my skills tomorrow to lead them. So to empathy भन्छ नि it's very important for a person to lead if you are to lead anything anywhere. And त्यो भएपछि when people you understand the people and the culture, because Nepal is different. You can't compare Nepal to America and how system works. But everything is trying to get more systemized also in Nepal. If you go at newer companies today, fantastic SOPs हरू छ होइन. Standard operation राम्रो बनाएको पनि छ. Today at Panchakanya, we are doing absolutely brilliant, I can say, in terms of manufacturing, industry utilization, everything, because we've got people who is visiting our plants and saying that, wow, you guys have done a pretty good job on marking a checklist. But then that took a process. Okay? Believing in people, making people believe in you, getting the right people. मलाई सबै थाहा छ मैले भनेको हुनुपर्छ भनेपछि I think we'll fail. And today, Nepalma Nepali youths are brilliant people. I've interacted with younger guys; they are so smart. Sometimes I get worried, and I always tell them, look, today we are a brand, tomorrow you may be a bigger brand, because the sky's the limit for them. The access to information as हामीलाई जति छ र उहाँहरू young हुँदाखेरि जति छ, it's quite a lot. आकाश पातालको फरक. Exactly. So I see, and we are a very young nation. I think the statistics says 27-year-old average ki ke bhanera लाग्छ मलाई. Brilliant workforce. And so today company ma we are our mean age gap is decreasing, okay? Getting younger and younger. So I'm getting slightly older and older. So that's great, having a young nation, and people with so much potential. It's amazing. But the young people also have a lot of expectations and a lot of different styles, and you have to be able to change that. Okay, त्यो पहिलाको हुन्छ नि के अरे हाकिम साहबबाट हुने mentality, it has to change, and we are changing by time. Whatever is needed, we are adapting, and people they enjoy things to help you do or change your work by giving that space. Okay? But I can create a system in the company, but it has to be adapted by other people also. So it's a gradual process, and I think I can say that there are so many practices in our company and standards that we are very proud of, and it's all homemade. घरमै बनाएको हो, कति कुरा सिके पनि हो. त्यो ब्रान्डको भ्याल्यु के कमै कम्पनीले भन्न पाउँछ कि होइन 52 years भनेर. I believe I started this company 4 years ago, but it was named different, and then it's been a year.
होलीमा we're celebrating our first year. You're celebrating your 53rd year, most probably 2025 मा हैन त? 2025 भदौ 15 भदौ 15 मा हैन? तीजको दिन त्यो गुडविल के गुडविल सँगसँगै ब्रान्ड let me put both of them together हैन दुईटा सँगै राखौँ न हैन एउटा गुडविल छँदैछ यत्रो वर्षको लेगेसी र ब्रान्ड त्यो ब्रान्ड पनि बिल्ड भइसकेको छ हैन त्यो दुईटैलाई युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हेल्प पनि हुन्छ केही काम गर्दाखेरि यु अलरेडी हेभ द्याट ब्रान्ड ब्याकिङ त्यो गुडविल पनि छँदैछ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेल्फ प्रेसर पनि हुन्छ जुन प्रेसर चाहिँ अब त्यो एउटा बेन्चमार्क त बनिसक्यो नि त त्योभन्दा तल त जान मिलेन navigate how do you navigate that? So our foundationदेखि कम्पनीको फाउन्डेसनदेखि what our founders have focused is two things. Make the best product, don't compromise on quality, हैन, and bring the best innovations or हैन सबै कुराहरु यो दुईटा कुरामा फोकस गरेछ. So for us your goodwill, brand reputation is a very sensitive thing के सानो कुरा पनि के बिकज मेरो हजुर बले जहिले पनि भन्छ र उज्जवल इज्जत गुमाउनु धेरै गाह्रो छ गुमाउनु सजिलो छ सो बी भेरी माइन्डफुल अफ वाट एभर यु डु हाउएभर यु डु इट भनेर इट्स यु नो ही अलवेज टेल्स द्याट लाइन वन्स इन अ ब्लू मुन व्हेनेभर ही गेट्स द्याट चान्स सो फर अस एन्टरिङ एनी प्रोडक्ट वी क्यानट बी मिडियोकर बिकज द्याट बेन्चमार्क वी क्रिएटेड इफ यु बिकम मिडियोकर आई क्यान मेक मोर मनी होला बट आई विल नट लास्ट my name will not last. The brand will start to get diluted. So today, if you look at Panchakanya Steel, we are only one of the last remaining companies who are rolling out prime billets but steel बनाएको छ जो इन्डियाबाट हामी इम्पोर्ट गर्छौँ नेपालमा प्राइम बिलेट बन्दैन सेम थिङ अघि पञ्चकन्या बाथफेयरको कुरा गऱ्यो हामी सबै त्यो धाराको आन्द्राभुरी निकाल्यो वाट क्यान वी डु बेटर इन क्वालिटी टु मेक स्योर द्याट पञ्चकन्या हेज द्याट त्यो ब्रान्ड लेगेसी अफ गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्छ है यो उद्योगले भने यो जुन चाहिँ विश्वास कमाएको छ नि बिकज लाइक यु सेड यु नो वन्स यु हेभ द्याट गुडविल एन्ड एभ्रिथिङ हाउ डु यु ब्यालेन्स द्याट पिपल डोन्ट टेक यु लाइटली एन्ड पिपल गेट भेरी पिस्ड एट यु वेन यु डिसपोइन्ट देम आई पेड अ प्रिमियम आई पेड आँखा चिम्लेर मैले तपाईँको सामान किनेँ इट मे बी समबडिज फल्ट इट मे बी द टेक्निसियन्स फल्ट इट मे बी समटाइम्स म्यानुफ्याक्चरिङ फल्ट वाट एभर म्यानुफ्याक्चरिङ त एरर त हुन्छ नि कहिलेकाहीँ that is not accepted by consumers. Okay? So that is the level of sensitivity of people when you build a brand that is consciously known to be best in quality. And that is something is always a nightmare to me. Phatta putto bhako cha hamro nabhako haina. And that it gives me sleepless nights. Aru kura I don't care. I'll deal with it tomorrow. Once any quality complaint comes, and then we have to go as deep as possible to do haat jodera pani apologetic customer haina because that is something he's blindly given that faith to you and it's priceless. So that is something I always fear for my particular brand in whatever we do and whatever we are doing currently. And if I cannot do it right, I do not want to be that mediocre player in the market. Very well said. Two connections मैले यो over time realize गरेँ हैन सुरुमा रियलाइज गरेको थिएन त्यो once I have a lot of employees I've come to realize this हैन दुईटा स्पेसिफिक साथीहरू हैन दुई तीनवटा भनौँ तर तीनटै भनिदिउँ एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु रन अ बिजनेस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग कतिको हातेमालो गर्नुपर्छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इज योर अक्सिजन फर अ बिजनेस यार हातेमालो त गर्नै पर्यो नि बिकज we are industrialists. We are not traders where our margins are high. We bring something, buy a consignment, sell it off, make money again. हामी त सामान किन्नु कच्चा पदार्थ किन्नु पर्यो र मेटेरियल्स बनाउनु पर्यो बिक्रीमा राख्नु पर्यो बिक्री गरेपछि पैसा उठाउनु पर्यो ब्याङ्कलाई भुक्तानी गर्नु त्यो ब्याङ्कलाई नपकाए कसलाई पकाउने the whole cycle and the banks have been fantastic for us and we've been they are good partners in payments and everything we don't differ banks and we have that goodwill and bad times the bank have stuck to us and good times we have supported and reciprocated them and we always sometimes we jokingly say in the business community sometimes when the business is like this we work for the bank बनायो बेच्यो उठायो पैसा फेरि ब्याङ्कलाई दिएर फेरि ब्याज बढेर आउँछ घटेर आउँछ त्यसमै नेगोसिएट गर्यो एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बाहेक त वी क्यानट ग्रो क्रेडिट मार्केटले नै यत्रो बिजनेस क्रिएट गरे हो नि पहिला इफ यु रिमेम्बर क्रेडिट कार्ड कहाँ हुन्थ्यो यहाँ डेबिट कार्ड क्यास त हुन्थ्यो सबै क्यास आउँथ्यो यहाँ व्यापार इज वाज क्यास
Today, the whole market is gone credit. Consumers have gone credit, everything's gone Everybody's credit. credit. And that, I feel, is another big problem. So a big incident like COVID comes or something comes, people have vanished now. The number of to-let signs in Nepal and the cities that you see is amazing. And imagine कतिजनाको बिजनेस उ गयो होला, कसैलाई ल्यान्डलordलाई पैसा तिरेको छैन कि व्यापारलाई पैसा तिरेको छैन कि उसकै पैसा ग्राहकले खाइदिएको छ कि भगवान जाने, but everybody has their own narration, okay? Because of this bad credit thing. And that, at least in our company, we are very stringent in terms of our payments. Because first, we need to survive. You know? And then we can service the market, right? But the market has gone, अब नयाँ entry भएपछि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो बिजनेसमा okay, Panchakanya is giving you 100 rupees rate, they'll give you 90 rupees. Panchakanya will give you 30 days credit, they'll give you 90 days credit. Simple funda. होइन? And the market culture goes like that. Because new entry लाई त अलिक भिन्न तरिका छिर्नु पर्यो. होइन? So I have always taken this risk. For example, I can share the story of stainless steel tank when we launched in 2013 को end तिर कहिले हो. I said cash, 100% cash. How can it be possible? I said no, 100% cash. We worked for 6 months, 100% cash. Then credit day cycle बढाएको, credit went off the roof. Now we are back to 30 days credit. Because the market gives 90 days credit. Okay. And I said, we are using bank's money. Now either the sellers is not paying us, the consumer is not paying the seller, or whatever it is the reason is. Because consumers धेरै जस्तो केसमा क्यास तिरेर हुन्छ क्या नेटवर्कलाई. दिइसक्यो हुन्छ त्यो त्यो होल्ड गरिदिन्छ. नेटवर्कको पैसा कहाँ जान्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ अलिक त सहकारीमा जान्थ्यो. So it was just vicious cycle that was developing of the credit market. And we took our stance and we didn't want to take risk. And every opportunity I got in the company, I changed policy for all my units in terms of payment, of doing businesses. Because I learned one thing in one of my schools, grad school or university, that some clients or assets is worth letting them go if it's not with your business policy. Because some people will really drag you down. Okay? Now we have witnessed it, and I've seen in a lot of other businesses also. And हात जोडेर सबै गरेर हुन्छ, and they eat you, and the banks are still sitting on your head. So यही कुरामा what would you want to say to a entrepreneur, young or old, हैन, जसले सुरु गर्दैछ केही न केही बिजनेस, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सको केसमा? First of all, anybody starting a business, Nepalma, what I've realized in 18 years, most of the people who've gone business, most of them have not done homework. And they have partnered with people out of good idea. In my experience, financial institutions look for credibility. If you're going to do business, you have to have asset backing हुनु पर्यो, सबै हुनु पर्यो. And like I said, नेपाली पिपलहरुको यहाँ काठमाडौँमा जग्गा घर छैन भने गाउँमा घर जग्गा छ नि, सबै छ क्या. And यसमा financial institutions deal गर्दाखेरि, I think everything is very standard. But there are processes and things the banks will try to secure you further, where you have to be able to negotiate. But you need your first breakthrough, right? You have to take a little bit of things. So having an asset backup is one way of thing. But what banks really look at is business projection. I'm opening a new podcast studio with Sanjay Silwal Gupta. See, that's a credibility, right? I am the investor to make a tower of podcasts. Right? So who's my partner coming along? I think that's one of the biggest things that I've learned. Doing business with friends is great, but if your friend is not an expert in that business or not dedicating 100%, 101% of his soul in that business, you're going to hit south, or you may just get damn lucky in once in a blue moon. That's one thing, but most likely you'll go south. Yeah. Right? So the credibility of how you're coming with the business also is very important to the financial institution. Okay, now let's talk about the other big pillar. Value of the political connections. In a country like Nepal, value of political connection is very, very important. Okay. Good you asked me. I just had this memory lapse, flashback of things. When I came back from the US, I was like, म कसलाई पनि सुन्दिनँ, दिँदा पनि दिँदैन, यो ननसेन्सलाई यो हुन्छ नि पैसा खुद्रा दिनुपर्ने, के गर्दाखेरि म के पनि गर्दिनँ भन्थे. As I started settling in Nepal, अरे बाबा 100 रुपैयाँ पनि दिनुपर्ने रहेछ एउटा कागज पास गर्नुपर्ने, हैन. It's a culture that was established here. It's so difficult. Then I realized, how are people surviving?
And why is it not faceless and digitized? And the new thing, and FNCCI you mentioned, we've been lobbying, faceless हुनु पर्यो, digital हुनु पर्यो. किन मान्छेलाई गएर त्यो कागज बुझाउने काम गर्ने? So if you don't interact with people, the transaction of this bribery and everything disappears, right? भ्रष्टाचार गर्नै परेन. परेन. तर पोलिटिकल कनेक्सन कस्तो हुने रहेछ भने व्यापारी भएपछि सबलाई हात जोडेर बस्नुपर्ने रहेछ. You cannot act cocky with anybody because you don't know who's taking you personally, right? And if you really need to grow and if you really need to lobby, I think being a very balanced business person also is very important to balance your relation. You don't have to bow down to politicians. And I think in our family, I think we hold a very decent relation with most politicians in the country, and we are happy to have that relation because we've not abused it or used it. You know, and that sometimes they also like it. कहिलेकाहीँ रिलेसन भयो यो गरिदिनुहोस् न त्यो गरिदिनुहोस् भन्ने ठाउँ हुन्छ तर having a balanced relation is at least आफ्नो कुरा पोख्ने ठाउँ त भयो. And whenever we've lobbied for the industry, not just हाम्रो उद्योगलाई. How do we see the impact of things? So, for example, यो स्टिलकै त्यत्रो 3-4 वर्ष काण्ड हुँदाखेरि we kept all the pictures things that is how it's gonna destroy our steel industry, and that's what happened now. Most of the steel industry are getting sick. And of course, to come to your point directly, political connection in a country like Nepal is very important. And when you are trying to scale up, do anything, not for a bribery or anything, to be able to make them understand the new policies changes needs to be like this, why it is to be changed like this. संसार अगाडि बढ्दैछ हामी पनि संसारसँगै बढौँ. भन्सारको इस्यु आउँछ कसलाई गएर बुझाउने माथिसम्म कुरा पुगेन भने त्यो सुन्दैन. Because once you're a sarkari officer, you're a big deal, no matter what money you make or you don't make. If you do not have say from all levels of the government, they'll not listen to you. And हाम्रो bureaucrats are very strong and very smart people. They can really change our country if they want to, for better. Okay, now last big pillar, media. Media, I think in Nepal, how do I say media? Media for me personally, I think it's a very important source anywhere, however, to exercise my brand or have anything to reach out to people. Because आजको दिनमा मान्छेहरू यसरी अनलाइन सुन्ने पढ्ने धेरै छ तर मिडिया यति धेरै भइसक्यो छ कि how do you know navigate your way to in this crowd of media. And this time I tested my own product to see how this media really works today. And I think what I've got back is like very good concept. I think you got it right because I just picked the best of the industry and parked myself, because without media, I'm not being able to market myself. Without media, I'm not being able to voice myself. Without media, I'm not being able to brand myself. And media is part of our business, you know. That is one of our pillars for our growth. Okay? And how we use it and how they use us is a different thing, you know. And I think we both are smart enough to balance our act. That's so right. All right, awesome. No, we'll wrap it up with this awesome thing. This is the first time you're here, but obviously I'll invite you again. Thank you. There's millions of things we still Absolutely. need to touch base. Pleasure. Anything specific you want to say to, and anything specific you want to say to everybody, plus especially to your kids as well? They might be watching. I think what I want to say that I'm very excited. Nepal is a young country. र हाम्रो youth following आजकल whatever you do, people know you cannot bullshit today. It's time, and that's good. Nepali youthहरू बाहिर बसोस् भित्र बसोस् जहाँ होस् उसको capacity होस् नहोस् क्षमता होस् to do business or whatever they are doing as work. Quite rich, talented bunch of youth we have. And I don't have the courage to step out in the public sector right now, but there are so many youths coming in, and I would blindly support them however I can to make the change, and that's where I'm doing my part to manufacture. That's my job. I'm doing my part to being the best thing that I can do for Nepal, in Nepal. But if there are people who are bringing change in other segments of business or other segments of society or community, and I would be their silent backer on this, change for Nepal. That's there. And to my family, say hi to Pam. She's your friend as well. She gave me a heads up. Oh, you're going to Sanjay? Oh, wow! So I'm so excited, man. You better speak
slowly and properly with him because it's a big deal भन्दै थियो मलाई and she gives me some heads up. She speaks very well. And my kids, I will show this to them. They don't have access to phone, Not but they will be happy to Anaya and Anaira. I love you both a lot, and I'll see you guys soon today. Awesome. Perfect. Thank you so much, Zai. Thank you so much for your time. And Thank you. thank you for doing what you're doing. Thank you so This much. is good. Thank you.